Dan selamat pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sekarang ni berada di Litar Lumba Tangkak, Johor. Dan kita ada dekat sini untuk pusingan ke-7 untuk Petronas Mam Malaysian Cub Prix. Now this week untuk Litar Lumba Tangkak ni, we have a very technical track as usual. Dengan tangkak downhill untuk turn 1 dengan 2. And then uphill untuk turn 3. Back into the corkscrew. And then the double U-turn. So memang dekat sini technical ability memang ada jadi satu faktor yang besar dan juga setup motosikal. Untuk championship kita ada Wira KBS, Akif Abdullah yang tengah mencuba untuk fight one more time against Faris Putra untuk dapatkan juara tahun ni. In the CP105, Izam Hikmah peluang kedua untuk dia dengan pasukan CKJ, and in the CP150, Afif Amran dengan jarak yang cukup jauh dari Akif Aziz. So yang pusingan ni boleh jadi penentu untuk juara 2025. It's going to be very interesting. Seperti biasa kita ada happy bag, so dengan harga RM65 sahaja anda ada peluang untuk menang sebuah motosikal. So anyways, without much further ado, kita akan teruskan dengan warm up untuk CP150. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Selamat datang ke Litar Tangkak untuk perlumbaan bagi kejuaraan bagi Petronas Mam Malaysian Cub Prix 2025. Kita bertemu pada pusingan yang ke-7 di Litar Tangkak ini. Kita akan hari ini hari yang pertama pada hari hujung minggu perlumbaan. Dia hari untuk sesi latihan bebas, sesi kelayakan sebelum ke perlumbaan yang akan berlangsung esok. Dan seperti biasa untuk sesi hari yang pertama ini kita mulakan dengan CP150A, mana bahkan pada pelumba yang keluar ke Litar untuk melakukan catatan masa yang pertama mereka di Litar Tangkak. Ini kali kedua musim ini kita sampai ke di Litar Tangkak pada perlumbaan yang pertama. Untuk perlumbaan di Litar Tangkak adalah di pusingan yang kedua dalam 150 kasma yang berada di petak utama perlumbaan, dan dia berjaya menangi perlumbaan di sini. Petak yang kedua Ahmad Afif Amran, tempat yang kedua dalam perlumbaan. Petak yang ketiga pada ketika itu Azra Akhil Manua. Tapi yang begitu tempat yang ketiga dalam perlumbaan adalah Muhammad Helmi Azman. Dan keputusan di Tangkak pada pusingan yang kedua untuk musim 2025 ini. Jadi ini perlumbaan yang kedua di sini, perlumbaan pusingan yang ke-7. Kita di peringkat awal lagi, di mana inilah sesi latihan yang pertama untuk mereka. Nak tengok juga pada kedudukan keseluruhan bagi CP150 dengan Ahmad Afif Amran berada jauh di depan, mengumpul 140 mata, dengan Akid Aziz rakan pasukannya. Dua pelumba ini yang menguasai perlumbaan hingga musim lalu, dan musim ini sekali lagi mereka mendahului yang lain pelumba dengan kelebihan 58 mata bagi Afif Amran berada di depan Muhammad Akid Aziz. Pencabar lain yang terdekat adalah Kasma Daniel dengan 77 mata. Jadi kedudukan yang sangat kukuh untuk Ahmad Afif Amran bagi gelaran juara untuk musim 2025 ini, dan dia telah pun mencatat kemenangan rekod paling banyak dalam CP150 pada perlumbaan lalu. Jadi banyak rekod yang dipegang oleh Ahmad Afif Amran, dan dia mengejar kejuaraan yang seterus, kerana Afif adalah juara 2018, 2019 dan juga 2022, mengejar kejuaraan yang keempat untuk Ahmad Afif Amran. Dan dia berada di kedudukan teratas sekarang ini dengan mengumpul 140 mata. Tapi dalam sesi yang pertama ini kita lihat Afif, Haziq Kasma, Aiman,
Ahmad Darwish, Helmi Azman, Syafiq Afizat, Irfan yang berada dalam kumpulan A. Irfan Haikal, Haris Haziq Zamri, Izzat Zaidi, Salihan Nazrul Izzat, Baudin Mahafiza Rofa dalam kumpulan ini. Jadi ini adalah kali pertama mereka turun pada hari ini untuk catatan pertama mereka di litar tangkap Johor. Yeah, Afif's dominance has been really something to really awe at. It's unbelievable. Mathematically, he actually has an opportunity to close the championship this round itself. Of course, that depends on the factor of where Akid Aziz and Kasman Daniel would finish. But realistically, we're looking at round 8. He could seal the championship off that early with 2 rounds to spare. Similar to what Akid did in the previous season, where Akid sealed the championship, if I remember correctly, in Medini Iskandar, I think it was. Yeah. So, again, another dominant season for Petronas Sprinter Yamaha CKJ. And question marks being raised for everyone else, especially after Sepang, where Afif just pulled away into the distance. I must say another one that's been impressing again. It's only the first free practice session, and that's Ahmad Darwish. I think Darwish has been really impressive on the Honda Estremo UZ Racing Team machine, especially in the absence of Azra in Terengganu. Darwish being the fastest Honda, and that's where you can see where some teams really just spot the talent. Despite Darwish having a bit of a silent couple of seasons in Cubprix before that, but the talent was definitely there, and he just needed someone who could nurture it for him, and I think the UZ team have done extremely well in allowing Darwish to adapt and fit the setup. Nazrul Izzat has been a really tough season for him with the amount of technical issues he's had in the Asian series. In Cupprix, it's not been too bad. He's had a podium in Teluk Intan. It's an emotional podium for him. So both Kasma and Nazrul Izzat trying to finish strong into the top 3 for 2025 season. Championship contention still alive for Kasma, of course, but for Nazrul Izzat, of course, mathematically there is a possibility, but it has to be a disastrous end for Afif Amran in 2025 for him to not be the most likely to run away with it. Irfan Haikal in this free practice A for the CP150. Another one to look out for. I think Irfan has been a rider who almost literally and figuratively has been growing into the CP150 class. Of course, for those who follow Irfan Haikal will have seen that he made his 600cc debut in the Malaysian Superbike Championship and was impressive in that as well. So Honda has 2 young riders now to look at, Darwish and Irfan Haikal. Of course, we still have the likes of Helmi Azman and Azra Kemanwar, who are reaching their primes in their careers. Both around in their mid-20s. Let's look at the rest of this list. Now, another one I'll be looking out for is Hafiza Rofa and the TKKR Racing Team machine. They have a new collaboration with a very popular drag racing outfit. And we'll get more info on that later on. So TKKR expanding their operations and trying to find traction in into the pace that we are always excited to see that they once had. So those who have been following Cubprix, you will know that TKKR was really the powerhouse at one point and really churning in the results in both the Asian Series and Cubprix. From a spectator and neutral perspective, everyone would love to see a team like TKKR rise to the occasion once again. And they did in Sepang as well. Hafiza and Shafiq both looking impressive. So slowly but surely it is. Hafiza dia dapat menamakan perlumbaan sayang sekali. Lepas melakukan masa yang baik dan terpantas pada kelayakan untuk Hafiza Rofa. Dia trying to make a comeback pada waktu itu. Kalau kita lihatkan di tangkap ni, catatan masa yang dilakukan oleh pelumba ketika sesi kelayakan
40 terpantas adalah Afif dengan 43.335 pada qualifying yang pertama yang dilakukan. So the timing now 43.752, not bad. Itu catatan masa yang agak baik juga yang dilakukan. Kalau itu berada 646, baru nak cakap Kasma dah set the fastest time now 646. So, semakin laju kerana Afif lakukan 43.335. Jadi fastest qualifying adalah 43.335. Lap record di sini 43.041 oleh Azrael Kim Anwar pada tahun lalu. Dan fastest lap of free practice adalah Kasma 43.218. So we know that Kasma boleh lakukan masa jauh lebih bawah daripada catatan masa yang lakukan sekarang ini. But again, this is the first time mereka keluar ke litar di litar tangkap untuk perlumbaan kali ini. They still have another pre-practice dan juga qualifying yang akan mereka lalui. Cuma di litar tangkap ni, Daniel, we have A and B. Tak seperti di Sepang, ada satu saja. Tapi kebanyakan litar lain pun kita ada A dan B. Jadi ini adalah kumpulan A. Kita akan lihat nanti Azroy dan lain pelumba akan keluar dalam kumpulan B. Baik kumpulan A sekarang ini, Kasma is the fastest. Kasma saya ada fastest here masa race yang kedua dan qualifying dia yang pertama dan juga menangi perlumbaan di sini. So it's always been good untuk Kasma di litar ini, Daniel. Kita tengok macam mana pada kali ini. Kerana untuk mengejar Afif, he has to do something from here. Kita ada tinggal 3 perlumbaan. Kita ada maksimum 75 mata yang antara yang boleh diraih oleh pelumba. Dan kalau kita saksikan sekarang perbezaan antara Kasma dan juga Afif adalah, lihat, 63 mata. So this is it. Inilah dia kena do or die mission here, ditangkap. Dia perlu menang dan perlu menyekat kemarahan Afif. Mengharapkan tidak dapat berada mata maksimum. Jika tidak, mungkin sudah mustahil untuk dia mengejar Afif kerana baki 3 perlumbaan saja. Ada 4 perlumbaan termasuk perlumbaan ini, bermaksud ada 100 mata lagi yang akan boleh dimenangi oleh pelumba. Yeah, so the only one who's really in the way of Afif running away with this is Akir Aziz. Of course, Kasma is going to give it his best, and with Kasma always having a good time out here in Tangkak, there is a possibility that Kasma can take this further into the next round. But should Afif, let's just say for the sake of playing the game, if Afif finishes on first, Akir finishes in second, and Kasma finishes in third, the gap increases to 70 points. Sorry, 71 points between Afif and Kasma, which again takes it to the next round, but it just further solidifies. Yeah, delaying, that's all. Exactly that. And basically, should Kasma, again, just for the sake of playing the game, should Kasma have a technical issue in the race, that will mean that Kasma is effectively out of the battle if Afif wins. Yeah, and we will put Akid and Afif, both kedua mereka adalah pelumba daripada pasukan yang sama. Tapi memang penguasaan yang ditunjukkan oleh pasukan CKJ musim ini memang nampak berbeza pada pasukan-pasukan lain. Tapi bukan musim saja, dah beberapa musim mereka melakukannya. So this is another season that we see the penguasaan yang ditunjukkan oleh pasukan CKJ. Dapat Kasma will try to definitely as a rider, dia akan cuba untuk menghampakan, dia akan cuba untuk memastikan mereka ada peluang untuk menang dalam perlumbaan ini. Tengok catatan masa dia pun semakin laju, semakin baik. Kasma 43.447 catatan masa yang dia lakukan. Ini baru dalam first practice yang pertama, yang tinggal beberapa saat untuk tamat. Kasma still
looking strong this session. They've improved the time down to 43.4, which means we're very close to qualifying times already. The thing that might be a bit concerning is how cloudy it is getting out there. Earlier on in the week, it was predicted that we would have non-stop rain throughout this weekend. So far, there's only a prediction for potential rain around 3 p.m. with tomorrow having a 75% chance of rain. With that said and done, though, the CP150 free practice for the A grouping is done and dusted. Kasman Daniel topping the timings with a 43.447. Afif Amran, the championship leader by 58 points, is in second with a 43.488. Ayman Hafiz, Afif Amran's teammate, in third. Fourth is Nazrul Izzat. Fifth is Ahmad Darwish. Top Honda is Ahmad Darwish. In sixth is Helmi Azman. Seventh, Hazik Fairuz. Eighth is Izzat Zaidi. Ninth, Irfan Haikal. And 10th is Hafiz Arofa with that TKKR Racing Team machine. And that's a new collaboration as well with the drag racing outfit. And 11th is Shafiq Rosli. 12th is Afizat Supat. And in 13th is Harith Hazik Zamri. 13 riders completing the CP150 free practice A. We're going to head to a short break as the wind breezes across Lita Lumbutangkak. And we'll be right back after this.
Baiklah, seterusnya kita beralih pula ke 150B sekarang ini. So, kita akan lihat apa pelumba yang keluar dalam 150B. Idilfitri Mahadi, Faris Hafiz, Idilfitri, Amir Arif Musa, Aiman Tahiruddin, Nadib Rosli, Syarul Syazras. Dalam kumpulan ini Syafiq Rasul, Muzaki Muhammad, Zainal Syami, Azrai Hakim, Anwar. Ada 14 pelumba dalam kumpulan ini sesi latihan, dan kelayakan mereka juga mereka akan lakukan dalam kumpulan, dan akan kita lihat best time masa qualifying top 10 akan jadi ke Super Bowl yang akan berlangsung esok pagi. Sebelum perlumbaan yang berlangsung sebelah petang. Okey, kita nak lihat catatan masa yang akan dilakukan oleh barisan pelumba-pelumba ini. Kerana kalau kita nak lihat juga catatan masa yang dilakukan oleh barisan pelumba yang kumpulan A tadi, Kasma lakukan masa 43.447, itu yang fastest. Afif adalah yang kedua terpantas, 43.488. Setakat ini 43.965. Azra lakukan catatan masa lebih kepada waktu ini mereka nak menguji jentera. But we can see Azroy lakukan masa 43.965. Azroy pegang rekod dekat sini 43.041, almost bawah 43 yang dilakukannya, tapi tahun 2024. Oh, baru nak cakap tadi pasal Azroy terjatuh, tapi keadaan okey, tidak ada apa, dan dapat teruskan. Itu di selekor berapa? 7 katanya. Ini selekor yang selalu sini yang banyak nak memintas, lebih ke dia turun naik sikit kan, dia mendaki sedikit di ada cerun di selekor ini. Yeah, that's right. I think you could just see that he was holding the rear brake for a long time, and the rear tire never really just settled. So that's why taking an early tumble there. Nevertheless, still it was a good first lap time, 43.965. Fakir Aziz now goes top with a 43.7. So the good news for Azroy is that not much damage to the bike, and he'll also be fine. He just got up and got back on. So still an opportunity to find that setup, even though they will have base and some data from the previous round, in just round 2. They will still need to find out the conditions today. Bit of a tricky one to predict for this weekend weather-wise. Earlier, 2 days ago, looking at the forecast, it was supposed to be raining all the way through Saturday and Sunday. Now the forecast has changed a little bit. Looking at potential for rain later on in the afternoon around 3 to 4 p.m. But being Tangkak, as we saw in round 2, the weather can change really, really quickly. It's really hard to predict over here, similar to Sepang. Ya, itu sebabnya kalau kita lihatkan masa yang dilakukan dalam setiap sesi itu penting, dan kerana kalau hujan, catatan masa, kalau tidak dapat lakukan Super Bowl, catatan masa qualifying akan lakukan. Di dalam perlumbaan itu adalah peraturan yang ada, kerana they will go for the time yang official yang diorang buat. Pernah berlaku dalam perlumbaan di mana qualifying tak dapat langsung kerana akan cuaca yang sangat buruk. They will go for the practice time. So jadi mereka akan memastikan setiap sesi itu mereka lakukan masa yang begitu baik. Bacaan setiap sesi rasmi seperti yang kita lihat ni adalah free practice. Ini adalah catatan masa yang rasmi untuk pelumba, dan walaupun dalam praktis untuk kumpulan B, so they need to set the fastest time masa ini, tapi kita nampak catatan masa yang mereka lakukan sekarang 43 lihat yang terpantas, best time adalah 43.734 oleh Akid Aziz. Still jauh sikit daripada catatan masa Kasma, tapi Akid Faiz Zakri lakukan 43.6
1 saat Faiz Zakri lakukan. Dia terpantas dalam kumpulan ini. Faiz, talking about Faiz Zakri this season, catatan emas kedudukan bagi Faiz. Boleh lihat pada rekodnya di sini, dia berada di petak yang ke-7, so dia layak ke Super Pole, tapi dia DNF dalam perlumbaan. I think petak terbaik adalah berada di petak yang ke-5 di liter antarabangsa Sepang Selatan dan juga Kuala Terengganu. In fact, di season 2 kali saja dia tidak berjaya layak ke Super Pole, di liter antarabangsa Sepang Utara first race dan juga di LYL di petak 17. The rest dia berjaya masuk dalam Super Pole. So prestasi yang agak baik untuk Faiz Zakri bagi musim ini. Tapi dalam kedudukan keseluruhan kita nak lihat di mana bagi Faiz Zakri, dia berada di tempat yang ke-9 dengan mengumpul 37 mata. Yeah, Faiz trying to find life in the ATAS HM Motorsport seats easy. And we've seen a little bit of brilliance from Faiz Zakri. I think this is the best we've seen from him in a long time. And I think AHM as well packaging the machine very well for him. So Faiz, not someone who we talk about enough. I think he has something to show, and it's just a matter of time before it starts clicking for Faiz. The quality is very much there. And I must say, something that's really impressive is Muzakir on the Vogue Racing Team machine. He's in 4th. We have not seen the Vogue Racing Team bike higher than the top 15. And this is impressive stuff from Muzakir and Vogue. I mean, there's no other way to put it. 43.9, they're under 7/10 away from the fastest lap recorded in practice in Lita Lumbu Tangkat. This is really good to see. Sebab kalau tidakkan kedudukan petaknya, yang terbaik adalah 18 di Lita Tangkat ini. So 18 agak jauh di belakang terbaik untuk Muzakir. So sekarang dilakukan masa yang agak kompetitif, 43.998. Is it the time yang dia lakukan? So catatan masa ya, yang best lap 48.389. Sorry, 389 is it's a very respectable time. Oh no, sorry. You were 43.988. You was 48 just now. Okay, sorry. 43.988. Quite a good time, tapi still akan ada agak ke bawah sikit lah berbandingkan lain-lain pelumba yang boleh lakukan. Tadi dalam kumpulan A, dia set time yang jauh lebih baik lagi. Kumpulan A lakukan 43.477. Kalau catatan masa yang lakukan tadi meletakkan di tempat yang ke-5. So kalau dia dapat layak diri Daniel kali ni ke Super Pole pun one achievement. That was just what I was thinking as well. Like, if he can put that Vogue Racing Team bike onto Super Pole for the first time in the first season ever in this championship, that is going to be really, really impressive. We know Muzakir has a quality. Muzakir is as well experienced in Super Pole. So now it's just a matter. At first it was a matter of them scoring the first points. Now the challenge is score the first Super Pole. Impressive stuff. Kerana mereka ini baru musim pertama pasukan ini, so to get used to it. But having said that, Daniel, kita dah sampai ke hampir penghujung musim. So this is the time that dia dah tengok, dia dah rasa, and they know that the team made some adjustment to the bike. Now I think it's a time that where they start to see the results. Yeah. Indeed. I think they've had a lot of data to look at from competing in the Asia Road Racing Championship and in Cubprix. That's helped them a lot, and really the result is in the evidence. This is the first time we've seen them with top 5 potential. And Muzakir really riding that bike to its absolute maximum. It's good stuff to see. We've always wanted to see more manufacturers coming in. We saw TKKR in the past with the Benelli. That project unfortunately didn't manage to go any further. And now for Vogue, the Vogue Racing Team showing up
Russell Muzaki is 4/10 down of the fastest time, so it's not going to be improving his lap time on this one. And Fuji for 150, it's a capable bike, as we can see from the Petronas Mam Cup. And as a stock bike, it's been impressing in the Petronas Mam. Hasn't managed to take it to the very best in his championship. Looking across, Azrai improved his lap time 2 laps ago, 43.634. Exactly, still holding on to that second place. Akid Aziz in third. So seems right off right now. The A grouping had some faster lap times. 43.4 in that occasion. Shafiq Rasul and Iqbal Amri doing well in the session as well for TKKR. TKKR again with a new partnership collaboration. The track racing outfits again, we'll give you more information on that later on. TKKR as well finding their form. Shazras now improves further into 7th with a 44.140. Yeah, it's interesting to see that catatan masa Muzaki letakkan dia tempat yang keempat. We'll see as the day progresses untuk macam mana catatan masanya suatu latihan nanti dan juga kelayakan. I think kita akan bagi special attention kali ini nak tengok pencapaian pasukan baru ni, Bosch Racing Team, dan tempat keempat ni. Satu tempat yang memang yang cukup baik untuk Muzaki, kan dia tak pernah berada di kedudukan ini sebelum ini bagi musim 2025 ini. So I think kita akan lihat bagaimana pencapaian Muzaki. Tapi di hadapan Azroy 43.634 is not surprisingly satu yang mengejutkan, kerana dia sini dilakukan masa yang terpantas catatan masa dia yang dia lakukan. So memang kita boleh expect lah Azroy akan lakukan masa yang baik. Walaupun tadi dia terjatuh awal tadi, tapi dia masuk kembali dan kita lihat catatan masa seterusnya. Oh, you can see the cloud there. Yep, indeed. Because dia ni memang dia gemar untuk lihat pada cuaca. You can see agak banyak ke awan mendung yang berada, yang berarak di atas, berdekatan dengan lita tangkak ini. It is threatening looking cloud. One thing I want to point out, I just found out from his younger brother actually, Aiman Tahirudin is back into Cubprix with AHM. So a good welcome back to Aiman Tahirudin. Aiman Tahirudin, second satu batch bersama dengan Pak Zakri. Yep, together dalam one week pada satu masa dulu. Maka tak salah saya tahun 2016 jam tu mereka dalam kejuaraan one week pada masa itu dalam Yamaha Petronas Super Series. Now we see Faiz Zakri 150 dan Aiman kembali semula dalam perlumbaan. It's good to see that. Okay, telah pun tamat bagi 150 B ini dengan catatan terpantas adalah milik Azroy Hakim Anwar. Ini catatan pertama yang dilakukan oleh Azroy. Kita akan lihat catatan masa lain nanti. Azroy yang pertama melakukan masa 43.634 saat. Tak ada yang berubah catatan masa terakhir ini. Faiz Zakri tempat yang kedua, catatan yang baik untuk Faiz Zakri dengan masa 43.691 saat. Akid Aziz ke-3, 4 Muzaki Muhammad 43.988. Pelumba yang kita akan saksikan nanti di hujung minggu perlumbaan ini, kerana catatan masa yang baik di sesi yang pertama ini. Ahmad Syafiq Rasul ke-5, 6 Iqbal Amri Abdul Malik, 7 Syarul Syazra Syarul Yuzi, 8 Jainul Syami, 9 Faris Afif Abdul Rahman, 10 Idil Fitri Mahdi, 11 Aiman Tarudin, 12 Amir Arif Musa, 13 Afizi Supaat, 14 Muhammad Adib Rosli. This confirmation once again, Azroy fastest in this session, but still a couple of tenths off what the A grouping was doing, so does need to find a little bit more. Then again, that crash earlier might have been a factor as well as to why Azroy is unable to duplicate or replicate times from the A grouping.
High expectations from Azroy, especially being that he holds the lap record here. I must say, again, impressive Muzakir on the Voch Racing Team bike. The Voch FR150, a bike that we've been looking at and hoping to see in the mix. Muzakir, the rider to bring it all together. Amatarudin comes back into CP150 with ATAS AHM Motorsports team. First session in 11th for the 4.6, so he's just a second off the pace from Azroy. But that's it and done as the dangerous clouds loom over Lita Lumatanka. We're gonna head to a short break and hopefully still dry right after this.
Okey, kita ke CP125 pula sekarang ini. Seperti di CP150, mereka juga ada dua kumpulan A dan juga B. So kita akan saksikan kumpulan A terlebih dahulu. Dalam ni ada Faris Iqmal, Khalil Elias, Farid Hakimi, Farid Sazli, ada Haris Aswad, Adi Putra Soekarno, Khairi Ashraf Mahmud, Haris Fahran Bahrin, Khwarizmi Manasir, Akil Danis Zarman Hadi, Muhammad Adi Putra Rahman dan Muhammad Alif Ashraf Tahiruddin. So 13 pelumba yang ada dalam kumpulan A ini. Dan kita nak lihat kedudukan keseluruhan bagi CP 125. Kedudukan keseluruhan menyaksikan 133 adalah Izam Iqmal Izamli mendahului lain-lain pelumba. Izam Iqmal musim ni nampak menyelah. Tahun lalu dia berentak hebat, tapi kali ini dia berada kedudukan yang agak baik bagi Izam dengan 133 mata berbanding 89 Syamil Amsyar. Syamil Amsyar lah juara musim lalu, 44 mata misalkan kedua mereka. But then again, kita ada 100 mata lagi yang akan direbut, yang dipertaruhkan dalam 4 perlumbaan terakhir ni musim round 7 sekarang ni, 8, 9 dan 10. So ada masa untuk Syamil Amsyar, ada peluang untuk dia mengejar. Tapi Emil Eza Izwan agak jauh di belakang dengan 66 mata di tempat yang ketiga, 67 mata. Whatever it is, ada 100 mata lagi, so masih terbuka juga untuk kesemua pelumba di atas dalam perebutan kejuaraan, walaupun looking good untuk Izam Iqmal. Don't forget last year towards the end memang banyak drama dalam CP125 ini, terutama bagi Izam Iqmal dan Syamil Amsyar. So tahun ini kita dapat lihat Izam Iqmal Izamli yang menang pada perlumbaan pertama, keempat, kelima, keenam. Jadi itu kedudukan yang cukup baik untuk Izam Iqmal. Sementara Syamil Amsyar menang sekali di pusingan yang kedua dan Idlan Hakimi Radwan menang pusingan yang ketiga. So kalau lihatkan, memang Izam Iqmal dan Syamil Amsyar yang menguasai perlumbaan bagi musim ini, meneruskan penguasaan yang dilakukan pada musim lalu. Dan kita lihat pada pencapaian mereka di litar ini pada perlumbaan pusingan yang kedua lalu. Izam Iqmal berada di petak yang kedua dan tempat yang kedua, sementara pelumba yang memenangi perlumbaan adalah Syamil Amsyar yang bermula di petak yang kelima. Petak utama oleh Idlan Hakimi Radwan, tapi dia DNF dalam perlumbaan di litar tangkap ni pada pusingan yang kedua lalu. So itu adalah kedudukan yang ada sekarang. Tapi again, dalam perlumbaan yang ketujuh ini adalah perlumbaan yang baru. Walaupun kita boleh jadikan sandaran pada catatan masa yang mereka lakukan, pada kedudukan mereka lakukan, but still, kalau nak saksikan dalam perlumbaan ini adalah perlumbaan yang balance, katakan, peluang untuk kesemua pelumba. Dan kalau nak lihatkan, saya nak lihatkan pada perlumbaan pusingan yang kedua di litar lumba tangkap practice session, kita nak lihat catatan masa kelayakan, berapa catatan combined qualifying. Best time dilakukan oleh Aras Tsunami pada ketika itu, 47.369 saat. Masa tu Aras Tsunami, Idlan Hakimi Radwan, Khairi Ashraf, Adib Arsyad, Adi Putra Soekarno, Faris Iqmal, Izam Iqmal, Haris Farhan, Syamil Amsyar dan Emil Eza Izwan yang meletakkan diri ke shootout dan perebutan petak utama perlumbaan, di mana dalam shootout menyaksikan Idlan Hakimi Radwan lakukan masa terpantas 43.354 saat dengan Izam di tempat yang kedua.
So here's a replay of where the track limits is in this Lita Lumba Tangka. So just as he exits wide here, Oh yeah. there we go. The white line is the track limit here. So Okay. back in the day we didn't have track limits there, so that's an interesting one. That's a fine margin to play there as well. So yeah, Putra Skarna now continues on forward. Tsunami still strong at the top. Farid Hakimi again finding life really good in CP1-5 after sitting up for the first few rounds. And just another look at where the track limits are. Putra Skarna now goes into turn 3 as he exits there, so it just cut off before we can see that section. But the white line as they exit turn 3 is where the track limits currently sit. So a new track limit being placed there for round 7. Another track limit deleted for bike 41 demarcation line. Let's just follow Deno once again as he enters turn 3. So it's when they exit here where they can't cross the white line. You can see that white line right at the edge there. That's where the track limit is. So now the Deno Mamas we follow through as we go across to Farid Hakimi, who's only 0.089 away. He'll be looking to try and put in a good charge for the season. Championship contention out of the question for Farid Hakimi, but again, we can never discount the quality of Farid Hakimi. Because of how good he is, he could just be willing to spill a drama for the final few rounds of the season. Just under 4.5 minutes left in this session. Bit of a long one for the CB1-5 here in Dhaka, and it gives them plenty of track time to experiment with. As of right now, still no one able to topple over Tsunami's 45.411. Di sini Tsunami berada di petak yang ketiga pada perlumbaan pusingan yang kedua lalu dan tempat yang ke-14 dalam perlumbaan. Dan catatan masa yang lakukan fastest qualifying adalah 45.369. So agak hampir catatan masa yang dilakukan oleh Tsunami awal-awal ini. Kerana kalau lihatkan terbaik adalah 45.369 dan ketika shoot out 45.354 saat. Hakimi there with the big moments. That's where we saw Azor earlier falling down, but Hakimi this time really good control of his machine. Again, as mentioned, we're just starting to see Farid Hakimi's quality once again in the motorsports world. And it's really good to see a rider come together once again. Tsunami looking to kick off the final quarter, or the final third of the season. Some bit of fireworks. Already close to the lap record is Tsunami. So over 2.5 minutes left in free practice 1 for the A group for the CP1-5. After this, they're going to have. So Farid Hakimi has gone off again. So Farid Hakimi, despite setting a decent pace so far, it's not had life easy. He's had a moment
Down at turn 7, and now another moment there. That is at the high speed turn 3. That's a strange one. He had to back off of it mid-entry, and that's strange. It's as if the gear got stuck in as he was trying to go down the gears. So unfortunate there for Farid Hakimi. Catatan masa masih lagi terbantas oleh Aras Tsunami Kamarudin, melakukan masa 45.411 saat pada lap yang ke-6 dia lakukan, dan in fact mula daripada catatan masa sebelum ini lakukannya 46.980, dia terbantas. So dia sentiasa memperbaharui catatan masanya, tapi the last time yang paling baik dibuat adalah 45.411 saat pada lap yang ke-6, dan dia telah habiskan 14 lap kesemuanya. So pada catatan masa yang tinggal 1 minit lagi ini, cross white line, lap time deleted to bike number 41 and 25. Bike number 41 yang itu adalah Akil Dennis Zaman Hadi, dan nombor 25 adalah Haris Farhan Bahrain termasa mereka. Jadi Daniel dah tunjukkan tadi line itu pelumba tidak boleh melepasi di selekor ke-6, 4. On the exit of 3 to 4. Yeah, on the exit of 3 to 4. Mereka tidak boleh melepasi catatan masa garisan putih yang ada di tepi Lita. So Aras Tsunami masih terpantas di Lita dengan tinggal lagi 20 saat untuk tamat. So kita di penghujung bagi CP125A ini, dan this is again almost hampir-hampir lagi dapat mengawal. Itu adalah pelumba nombor 81 yang terlihat adalah Adi Putra Soekarno. Adi Putra pun musim ni dapat lihat dia Adi Putra pada musim lalu, catatan masa prestasi yang oleh Adi Putra. Yeah, it seems there's conditions a bit tricky out there. We've seen a number of riders losing grip, losing a bit of stability. So Tangkak challenging as always, and the wind is picking up as well. So not too concerned with the weather and uncertainty here. But this is what free practice looks like for the CP125A grouping. Aras Tsunami first and fastest with a 45.411. Farid Hakimi, Farid Sesley 45.5. Izam Iqmal, championship leader in third. Fourth is Arif Haris Hazwat. Fifth is Khairi Ashraf. Sixth is Adi Putra Soekarno. Seventh is Muhammad Farish Iqmal. Eighth is Muhammad Harith Farhan Bahrain. Ninth is Alif Daniel Muhammad Asri. 10th is Muhammad Khorismi. 11th is Akil Dennis Zaman Hadi. 12th is Muhammad Adi Putra Rahman. And then 13th is Muhammad Alif Ashraf Taharuddin. 13 riders completing the CP125 free practice 1 for the A grouping. We're going to have a short break and we'll be back right after this.
Okey, kita akan saksikan seterusnya adalah bagi CP125B FP1. Izlan Hakimi, Radwan, Adib Arsyad, Umar Hisam, Emil Izzah Izwan, Lutfi Shah Narizman, Umar Izam, Hanafi Amran, Aisyis Hafi, Hazrul Hafiz, Muhammad Haziq, Hakimi Kamarudin, Daniel Johan, Muhammad Syafiq Izzarik, Abdullah Qayyum Razak, Irfan Adnan dan Syamil Amsyah, Muhammad Effendi. 12 pelumba yang ada dalam CP125B ini untuk mereka cari catatan masa yang seterusnya. Tadi kita dah dapat lihat dalam praktis untuk A, catatan masa yang terpantas adalah milik Aras Tsunami Kamarudin, 45.411 saat dengan average speed 81.258 yang dilakukan oleh Aras Tsunami. Farid Hakimi di tempat yang kedua. Izam Iqmal, pelumba yang menduduki tangga teratas keseluruhan dengan masa ketiga terpantas 45.604 saat. Kalau lihatkan dalam A tadi, kita ada 10 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat. Itu menunjukkan betapa rapatnya catatan masa yang mereka lakukan, dengan ada 7 pelumba yang melakukan masa di bawah 45 saat masa yang mereka lakukan. So, jadi sekarang ini kita saksikan dalam kumpulan B pula, tapi dia masih awal. Nak lihat catatan masa buat masa ini. Abdullah Qayyum Abdul Razak yang melakukan masa yang terpantas 46.246 saat, belum lagi mencecah 45. Kita akan nantikan catatan masa yang lebih kompetitif dari mereka. Izlan Hakimi lakukan 45.887. Jadi masa pertama, catatan pertama di bawah 46 saat dilakukan oleh Muhammad Iqlan Hakimi Radwan dari Genesis Honda KC Racing Team dengan masa 45.887 saat pada lap yang keempat. 4 lap yang dilakukan. So, masa yang seterusnya kita lihat Haziq Hakimi Kamarudin, nombor 11, catatan masa terbaiknya 47.461 saat yang lakukan pada lap yang ke-7 untuk pasukan Castro Power One Honda. Tapi Izlan Hakimi adalah pelumba yang akan masa terbaik dalam kumpulan B buat masa ini. Peringkat awal, Qayyum di tempat yang kedua, Emil Izzah Izwan di tempat yang ketiga. Dan kalau kita lihatkan catatan masa yang dilakukan oleh pelumba kembali pada pusingan yang kedua lalu di litar ini, kerana kita jadikan perbandingan kerana ini adalah litar yang sama yang mereka berlumba pada round yang kedua. Qualifying masa 45.369 saat. Izlan Hakimi Radwan, in fact, adalah pelumba yang kedua terpantas di litar, 45.472 saat, dan dia adalah pelumba yang lakukan masa yang terpantas waktu shootout 45.354 saat. So, jadi tak mengejutkanlah kalau Izlan Hakimi lakukan masa yang baik di sini, kerana litar ini mungkin sesuai dengan riding style, dan dia tahu bagaimana untuk menggunakan sepenuhnya litar ini untuk catatan masa yang pantas. Tapi catatan masa yang lakukannya sekarang ini sedikit perlahan dari catatan masa sebelum ini. 45.354 saat suatu kelayakan di sini. Dia baru saja lakukan tadi 45.887 pada lap yang keempat untuk catatan terpantas dalam kumpulan B buat masa ini. Izlan continuing on his good form this season after the switch to the Synergies Honda KC Racing Team. Qayyum, another one who's been finding life a bit better this season. All the results in the end of the race haven't always reflected it clearly, but as we see performance from session by session, you can see how some riders just find a bit more comfort and just manage to extract a bit more out of themselves. Especially if you look at the likes of Izlan Hakimi, who hasn't been podiumless, let alone winless. Ya, tapi dia Izlan Hakimi melakukan masa 45.734 saat di berbagai catatan masanya bagi Izlan Hakimi Radwan, yang mana petak utama di sini DNF,
pada perlumbaan yang kedua, tapi pusingan yang ketiga di LYL Ceras bermula petak yang kedua dan memenangi perlumbaan. At that time kita nampak Idil Hakimi memang pencabar kejuaraan musim ini, tapi selepas itu dia DNF di pusingan yang keempat dan tempat kelima, tempat ketiga pada perlumbaan pusingan yang keenam. Sebab ada ketinggalan sedikitlah kutipan mata kerana ada dua DNF. So, itu yang mengganggu sedikit kerana kalau dilihatkan result dia agak baik dan dia sentiasa berada dalam shootout untuk Idil Hakimi Radwan ini. Perhaps kali ini dia berada dalam kedudukan atas kelayakan sekali lagi dan akan cuba menamatkan perlombaan pada kutipan mata yang tinggi dalam perlombaan kali ini. We could always talk about the what ifs, and I just really look at Idil Hakimi and just wonder what if he hadn't had those DNFs. He would be right in the mix for a championship. He's lost at least, if you take minimum third place, he's lost at least 32 points. And that 32 points would have put him just ahead of Shamil Amshar. Yeah. So Idil Hakimi, maybe 2025 isn't the season yet for him, but we can look forward to Idil Hakimi next season. He's going to be a good one to look out for. I'm not sure if age-wise he's still... Yes, so CB125 is definitely still age appropriate for the CB125 class. I think kesesuaian Idil Hakimi dengan pasukannya juga kali ini, as we know, pasukan KC dalam 125 ni pun agak baik prestasi mereka. So I think with the right team, the right bike, you can see Idil Hakimi Radwan akan dapat meningkatkan lagi prestasinya. Because di awal musim pun menampakkan satu pencapaian yang tinggi oleh Idil Hakimi. But then again, as what Daniel said just now, 2 kali DNF tu yang ada kacau sikit pada kedudukan keseluruhannya dalam kutipan mata. But this is racing. Pelumba perlu mengutip mata semaksimum mungkin setiap pusingan. Jika tidak, inilah, walaupun dia menang few races, tapi DNF tu akan banyak mengganggu kerana kehilangan mata. Tidak ada kutipan mata langsung dalam perlumbaan. That really hurts untuk pelumba. Mereka tidak mahu untuk melaluinya jika tidak agak sukar bagi pelumba. Itu satu lagi, deleted timing. Yeah, it seems a lot of riders still aren't that clear when it comes to the track limits. We knew of the one that comes out at turn 2 onto the green there, but perhaps the new track limit a bit harder to avoid. So riders will have to get used to that. They will be reminded by the stewards afterwards as well. The track limits are set right after turn 3. Let's go look at Emil Itzar. Emil currently third in the championship. So life in CP125, much better for Emil. In a bit of a moment there, turn 7. That is looking much better for Emil Itzar. CP150 was a decent season from him, but I don't think it reflected his quality enough. Here's a replay of what happened as Emil slides the bike slightly into turn 7. Just picks the bike up across the chatters, and it seems that turn 7 is becoming more and more bumpy again. Ya, kalau kita setiap lita tu ada tempat di mana yang crucial untuk pelumba. Jadi lita takak itu adalah yang tadi kita lihat Azroy juga yang kawalan seketika itu, kerana mereka akan melakukan seleko U dan yang mencerun. So itu yang akan menyukarkan sedikit kedudukan pelumba. Keadaan pelumba. Oh, seorang pelumba ya, itu adalah Syafiq Izari. Mereka juara ketiga di Vira satu masa dahulu dan dia hampir-hampir jadi masalah tapi dapat meneruskan. Dia juga sesi latihannya tinggal 3 minit lebih saja untuk tamat. Yeah, it seems the conditions much trickier than in round 2. A lot of riders running off at turn 3. A lot of riders falling down at turn 7. Not sure what's changed so much in the past few months, but that's what's evident as of right now. So riders will have to be careful and will have to be wary of areas that might catch them out. So good look at Azay Hakimi for Kejuaraan Power 1. Kejuaraan Power 1 has been improving this season. It's been about time that we see Kejuaraan Power 1 on a UZ Racing team score some decent results.
No issues in the wet when really the machine difference gets pretty much equalized. It's in the dry that they tend to struggle a little bit. Idlan Hakimi now around turn 3 and just playing on the safe side of the track limits there, Idlan. Again, the area of caution for a lot of these riders. Have to be wary of those areas. Yep. Masih P25B free practice masa diberikan 15 minit untuk mereka. Selepas ni kita ada Wira KBS 10 minit masa diberikan. Sebelum kita akan ada free practice lagi untuk dua kumpulan dalam Petronas Sprinter Pro M Cup A dan juga B, diikuti dengan yang kali servis Yamaha 125 Challenge, kemudian Honda RSX One Week Challenge dan Yamaha Petronas Super Series. Dan sebelum kita berehat, kita akan saksikan CP 150A dan B bagi qualifying yang pertama. So it's important untuk praktis ni untuk dapatkan momentum bagi mereka. Tapi bagi CP 125, mereka ada satu lagi pre-practice yang berlangsung di sebelah petang nanti, di awal petang pada jam 2 lebih kurang untuk CP 125A dan juga B, sebelum kita ke kelayakan yang akan berlangsung di sebelah petang nanti. So kita masuk minit yang terakhir dengan catatan masa Idlan Hakimi Radwan masih lagi adalah yang terpantas. Akan tetapi kalau kita lihatkan catatan masa 45, satu-satunya pelumba lakukan masa 45 saat, tapi kumpulan A tadi kita ada 7 pelumba lakukan 45 saat. So that's how the difference is. And then tapi kita akan combine qualifying, bukan 5 sini 5 dalam A 5B, tidak. Dia akan combine fastest top 10 untuk ke shootout. So it's important untuk mereka lakukan masa lebih baik. Buat masa ini nampak B macam masa mereka tidak seperti kumpulan A, kerana ini kelebihan kepada pelumba A tadi yang 7 pelumba di atas. Kalau kita letakkan Idlan Hakimi Radwan dengan catatan masa yang dia lakukan ini 45.41. Kalau 45.734, kita akan letak dia di tempat yang ke-6 dalam perlombaan ini. Idlan now coming around to complete his final lap in the free practice session. 36.1 on that occasion, so he's not improving further, but he does have the fastest time of the CP125 for the B grouping. Emily Tsar, oh, big moment again for Emily Tsar at turn 7. Emerald really riding it on the very limit. It seems he doesn't mind it. Comes across the line, 46.2 on that occasion, so close to his fastest lap time in the session. So not a bad job at all by Emil Isar. You can see now the scattered clouds. Potential for rain later on this afternoon, but this is what the results look like. Idlan Hakimi Radwan with the 45.734. Abdullah Koyum in second, third is Emil Isar, fourth is Shafiq Ezarek, fifth is Arif Arshad, sixth is Lufi Shah, seventh Shamil Amshar, the defending champion. Hazi Hakimi in eighth. Ninth is Hafi, 10th is Nizam Hanafi, Amran, 11th is Irfan Adnan, 12th is Daniel John for TKKR, completing only 3 laps. So that's CP125 for the free practice 1 in the B grouping done and dusted. We're going to head to a short break, and we'll be back right after this.
Okay, nama saya Syarul Yuzi. Saya manager tim Castrol Power One Honda Yuzi Racing. Saya mempunyai 3 rider. Semua adalah pelumba-pelumba muda. Ya, kalau diikutkan Castrol ni adalah pasukan muda. Maksud dia pelumba-pelumba muda daripada Yuzi Racing. Dalam pada masa yang sama juga, kita setiap tahun kita dapat podium. Cuma kita tidak dapat tempat yang baik dari segi overall. Jadi dalam pada masa yang sama tahun ni kita ada, boleh katakan semua tiga-tiga adalah pelumba baru. Jadi kita tak ada pelumba yang sebaik lah orang kata. Tapi dalam pada masa yang sama progres yang diorang tunjukkan daripada round 1 sampai round 6, so sangat memberantangkan. Cuma belum ada nasib saja. Salah satu dia rider kita Akil, dia telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Cuma nasib saja yang tak banyak menyebelahi dia. Jadi kita akur dengan perkara tersebut. Tapi yang paling penting sekali, rider, kru dan juga kami semua tidak pernah orang kata lemahlah untuk mencari kebaikan di masa akan datang, pelumba-pelumba yang akan datang. Walaupun kalau kita pergi ke CP140, konsep kami masih kekal untuk mengekalkan pelumba-pelumba muda. Jadi pelapis-pelapis muda. Dan kami akan sentiasa ada pelumba-pelumba muda dalam semua kategori, dan orang kata terutamanya di CP140 kita mungkin akan membawa pelumba yang lebih muda untuk kita ketengahkan. Setup 125 ni memang agak sukar sangat. Compare dengan 140. 140 taklah sukar, tapi kita taklah sebaik mana. Tapi dari segi ketahanan motosikal tersebut, 140 kita lebih senang untuk kita dapat tahu apa masalah. 125 ni boleh, tapi dia memang ada agak sukar sikit sebabkan motosikal tu kita dah berada dekat limit. Jadi terlebih setting, terlebih setup, terlebih apa, dia akan meletup. Boom. Target pada minggu ni kita tengok dah ini perlumbaan yang ke-7. So rider saya 3 ni dah semakin matang. Dan saya rasa pada race kali ni insya-Allah lah, walaupun di jalan yang kering, saya rasa 1 atau 2 pelumba saya akan menunjukkan akan pergi ke shootout yang kedua. Dan saya rasa insya-Allah dan mereka boleh improve daripada lap time mereka supaya mereka lebih mudah untuk pergi ke final. Orang yang racing ni, rider abang ni, jangan tengok motor lain. Pakai diri sendiri, pakai motor sendiri, menang dengan diri sendiri. Ingat tu.
Kita akan sekarang saksikan bagi kategori Wira KBS, di mana kita nak melihat standing mereka terlebih dahulu. Dalam selepas tamat 6 pusingan perlumbaan, Akif berada di kedudukan tempat pertama dengan 128 mata oleh Akif. Seorang pelumba yang terjatuh dalam sesi latihan kategori Wira ini. Terlalu keluar, dapat mengawal breaking point. Turn 3 again. Dia turn 3. And it's Ahmad Al-Syafiq. Oh, it looks like he has some major... Is that the front tire is gone? It's taking a long time to get moving. But again, turn 3, turn 7 is where we're seeing all the incidents right now. Usually over here it's at turn 2, where we see a lot of riders going off. But now it seems everyone's used to that. But turn 3 and turn 7 really the Achilles heel for everyone. Let's put it on the Wira keepers once again, trying to put on a good charge. And Akif Abdullah, it's Nampak banyak lagi masa untuk Wira KBS. Okey, kita lihat catatan masa yang mereka lakukan. Faris Putra dengan masa yang terpantas 46.536 saat. Itu yang terpantas dilakukan oleh Faris Putra pada sesi latihan ini. 6.536 pada lap yang ketiga. Dia telah melakukan 5 lap kesemuanya dengan 2 kali melakukan masa 46. Jadi Faris Putra sekali lagi membaiki catatan masa di 46.416 saat catatan masa oleh Faris Putra. Pada perlumbaan kita nak tengok sikit benchmarking pada pusingan yang kedua di litar ini tertangkap. Adi Putra Anaha yang melakukan masa terpantas waktu praktis yang kedua, dan qualifying di sini Iman Fahmi Senin bukan masa 45.970 saat. So catatan masa 45 tu yang nak lihat dilakukan oleh pelumba. Terpantas di sini adalah oleh Akif Abdullah pada tahun lalu 45.710 saat, dan terpantas qualifying 45.970 saat. Practice 46.248. Yeah, just when I was saying that turn 2 hasn't caught anyone else out yet. Looks like we have our first casualty at turn 2. That's a typical place where we see riders going off. Not so well. It is an area of usual caution, turn 3, but we've seen way more falls than we usually do on a Friday morning, on a Saturday morning. Here's what happened at turn 2. Oh, it's fast. That's a fast way to lose the front. That was for Ikram Dani, I believe it was. That's unfortunate, and he's definitely going to need to take some air. Akid Shah now goes to the top with a 46.130, 0.003 ahead of Faris Putra. Now remember, Akid Shah, he's third in the championship, and he still has the potential to put in a good fight. Masih ada peluang untuk Akid Muhammad Syakir Nisyam yang lakukan masa 46.170 saat. Tapi lah masa yang kita nak nantikan nanti 45. Tapi mungkin dalam sesi kelayakan pada latihan ini terbaik adalah 46.130 saat oleh Muhammad Akid Muhammad Syakir Nisyam.
Dan Daniel katakan tadi, dalam perlumbaan musim ini, dia di tempat yang ketiga dengan 77 mata. Masih ada peluang untuk dia. Secara matematik, kalau kita saksikan 128 adalah pendahulu. Dia dengan 77 mata bermakna 51 mata. Terbaki 100 mata lagi yang boleh diraih oleh pelumba. Apa saja boleh berlaku dalam perlumbaan. 4 perlumbaan ada satu jangka yang panjang. Sekali lagi ni bike ada 4 cross white line. It seems that Daniel mereka mengambil masa untuk menyelesaikan diri sedikit dengan apa ni, limit cross line yang white line, garisan putih yang tak boleh dilalui atau dilepasi oleh pelumba ini. It taken them some time to getting used to it. No, because looking at it now, so back in the day, like for example, we look at just round 2 this season, you could take a very wide line out of turn 3 and make it smooth into turn 4. Now, because you can't use that extra space, you have to pick the bike back up and then re-enter the turn. So it's double work. It's a huge change. It means you change how you enter turn 3. Instead of taking the normal wide sweep into the apex and then back out wide, now you have to enter much later so that you have a good exit and then go into turn 4. It changes the way the track flows for that portion. So I can understand why a lot of riders are struggling to keep it within the limits. And well, obviously race control would have done this due to safety reasons as well. So understandable move, but it's going to take some time, definitely. Baik, ini adalah baru practice session. Qualifying kan lebih penting untuk mereka, untuk menjaga supaya tidak dibatalkan catatan masa. That's important. Kalau tepat pada waktu mereka lakukan, itulah catatan terbaik yang mereka lakukan dan itu kan kerugian. Bunch of the Weir KBS boys crossing the white line there. 3 more riders taking the penalty of having their lap time deleted. Faris Putra once again the strongest in this class, 45.897. So the good hope for Faris Putra is a struggling Akif Abdullah, well, struggling by his standards, in 6th. This could really change the championship. Remember, just one mistake from Akif Abdullah and his championship closes up with 3 riders. Faris Putra there, confirmation. Fastest time, 45.897. Second is Akid Shah. In 2nd, in 3rd, Adi Putra Anahar. 4th is Nuzul Adi Muhammad Sudin. 5th is Shami Aiman Muhammad Shafi. 6th is Akif Abdullah, championship leader. 7th is Ikram Dani, and in 8th is Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali. Okey, nama saya Syah dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor Racing. Saya selaku chief crew atau chief mekanik untuk tim Maju Motor Racing. Kalau untuk trek tangkak sendiri sebetulnya setup ni ditemukan sebab kita selalu training kat sini. Jadi setiap bahagian daripada trek ni rider juga
dah buat setup sesuai dengan kemauan rider lah, untuk suspension, untuk sprocket. Suspension dengan gearbox paling penting lah. Kalau untuk speed hampir semua motor sama je. Untuk tim-tim lain juga laju untuk trek tangkan ni. Cuman mungkin untuk suspension dengan gearbox kena betul-betul sesuai dengan track dia, yang ada U-turn, ada memang RPM drop sampai bawah. Untuk terutama untuk second last corner dengan last corner yang betul-betul perlu setup gearbox yang pas, yang ngam, yang sesuai. Gearbox yang bisa dipakai untuk RPM rendah lah, putaran bawah, untuk terutama untuk second last corner dengan last corner di mana mungkin rider akan guna gear 1 ataupun gear 2 dekat sana. Yang perlu acceleration yang kuat untuk motor keluarkan power dia. Untuk suspension kita memang akan standby untuk 2 setup suspension ataupun sprocket lah, sebab untuk keadaan litar basah dengan kering ada perbezaan di segi suspension, tayar dan sprocket. Jadi kita sudah ada data record pada round-round sebelumnya, memang kita ada race ini dalam keadaan hujan ataupun kering. Kalau pada saya mungkin kita perlu menambah kekuatan enjin aja lah. Tak ada, selain untuk strategi tak ada apa yang harus ditingkatkan, cuman kemampuan enjin yang harus dilebihkan lagi lah, sebab memang KJ sangat kuat dan konsisten.
Okey, sebelum kita saksikan sesi seterusnya, dalam studio kita ni ada tetamu Atan Nasir dan mengendalikan, salah seorang yang mengendalikan uh, Honda RS One Make Challenge, betul? Ya, betul. Okey, selamat datang ke studio. Apa khabar abang? Okey, Alhamdulillah, sihat? baik. Alhamdulillah. Okey. Jumpa lagi kita kat round 7 ni. Cuba kita dah cakap pasal Honda RS One Make Challenge ni kan. Cuba cerita sikit setakat ni dah masuk round 7 ni, macam mana keadaan? Okey, untuk tahun ni progress budak-budak One Make sangat-sangat memberansangkan lah. Okey. Sebab daripada round 1 sampai round 7 kita ada 2-3 rider yang baru join tapi bagi saingan yang sangat-sangat baiklah dalam kategori ni. So macam kita ada Akil, kita ada Naufal, kita ada rider yang sebelum ni pernah main Hezrik. Diorang sangat-sangat orang kata kompetitif lah dalam kategori One Make tahun ni. Jadi kita tengok Akil Ramadan ni, dia punya penguasaan dia memang sekali je DNA, itu pun dia DNS. Yang lain semua atas podium. Dia menang 4 kali, sekali tempat kedua, 120 mata. Dominasi yang macam memang dahsyat betul dia ni kan. Ya, masa first dia datang dengan kita orang pun dia dah memang ada base yang agak baik lah sebelum ni. So bila dia datang dekat One Make, memang kami pun sangat teruja lah dengan skill dia, dengan dia punya konsisten dia setiap race. Memang sangat-sangat baiklah untuk dia dalam kategori ni. Memang dia satu-satu rider yang mencabar rider-rider lama. Okey. Sangat cepat. Mungkin ramai yang nak tahu kan tentang One Make ni macam dalam Honda sendiri. Apa yang bezakan pelumba ni semua? Ada perbezaan tak dari segi motosikal dia? Untuk motosikal memang kami setiap tahun kami akan buat motosikal yang sama spek. Okey, daripada segi sprocket, angin tayar, suspension, semua akan sama daripada bike nombor 1 sehinggalah bike spare. So dekat sini memang orang kata skill rider lah akan digunakan dekat jentera kami. So bila adanya skill, cara mengendalikan motor, braking, apa benda, kat situlah yang akan membezakan rider tu laju atau tidak dalam setiap track. Ada coach yang ajar dia orang? Kami memang ada coach yang macam rider-rider Zakwan, kami ada Azroy, Helmi, rider-rider lain yang akan siapa yang duduk dekat CP150 kami akan tanya bab gearing, then rider-rider tu yang akan bagi tahu dekat budak-budak ni macam mana nak gunakan jentera ni dekat track-track yang berbeza. Okey. Kalau kita lihat pada senarai pelumba yang ada sekarang ni kan, ada 18 pelumba yang senaraikan ni, ada tak yang dah ready make nak pergi ke kategori wira atau atas lagi kan? Kalau ada juga pelumba yang pada One Make naik melompat 1 to 5 terus kan? Ya, ada 2-3 rider yang memang ready untuk kami release dekat wira dan 1 to 5. Cuma sekarang ni kita tengah orang kata bagi dia betul-betul masak untuk releasekan dia. Tak boleh sebut lagi lah. Tapi memang dah nampak lah dekat sini, kita dah nampak dia punya progress macam mana. Dan memang orang kata tunggu the right time untuk pergi lah. Okey. Beza tak dengan diorang ni, di pelumba muda ni, berapa tahun yang lepas kan, kalau tengok generasi yang lama, generasi baru, mentaliti diorang. Sebab kalau dulu One Make ni memang ada had umur kan, tapi sekali makin muda kita tengok makin muda, ada yang kecil je. Ya, betul. Musuh pun tak muat lagi kan. Untuk macam 2-3 tahun yang lepas ni lah, nak membezakan rider, memang rider yang datang sekarang ni semua yang memang kecil-kecil. Dan untuk preparation pun macam
sebelum ni punya rider, yes, diorang memang dah ada basic yang orang kata banyak. Sebab mungkin daripada parent yang sebelum datang ke Wamik, diorang dah memang race kat luar. Memang orang kata nak compare dengan 5-6 tahun lepas, memang banyak beza lah. 5-6 tahun lepas kadang datang dekat Wamik pun tak tahu lagi bawa motor clutch macam mana. Ya, betul. Then untuk macam lepas 2-3 tahun ke belakang ni memang kebanyakannya budak memang dah ready. So then bila dia duduk dekat kami, then kami sediakan jentera yang kami ada, dia orang start untuk improve lagi. Memang beza budak yang datang sekarang ni. Contoh kan macam kita tahu Wamik Championship ni dia akan jadi macam feeder untuk talent Honda untuk masa depan. Contoh kalau ada dalam situation 5-5 rider, 5 dalam top 5 Wamik semua perform, semua timing lebih kurang, macam mana Honda akan pilih ke 5-5 juga akan masuk dalam development? Okey, macam tu untuk bila next kategori tu ada sangat berbeza. Macam Wira, yes, bukan senang untuk bawa Wira, simply bawa Wira macam tu. Kat situlah kita macam selalunya macam tahun-tahun lepas kita dah start round 8, round 9, 5 rider yang orang kata berpotensi, kita akan cuba dekat Wira, kita akan try dekat Wira. Then tengok macam mana. Kat situ lah kita boleh nampak bila diorang next step macam mana. So kini macam Wamik ni dia just jadi the first outlet. Bila sampai kat Wira baru nampak racecraft. Ya. Macam dekat Wamik ni more tu diorang dapatkan skill diorang sendiri. Then bila duduk dekat Wira, dah start dengan engine performer lain, dengan fighter-fighter yang lain punya brand duduk kat diorang. Kat situ memang kita nampak rider memang boleh bawa ataupun dia takat kat situ je. So contoh macam sekarang ni Pro Am dia dah makin menarik. Battle pun very interesting sekarang ni. So contoh kalau Wamik punya rider pergi ke Pro Am, ini adalah pathway yang bagus bagi atas ataupun tak? Saya rasa kalau budak-budak Wamik duduk dekat Pro Am, mungkin diorang akan bagi cabaran yang tinggi lah dekat rider. Mungkin rider yang berpengalaman apa benda semua. Sebab kalau kita compare ikut time, Pro Am dan Wamik sekarang ni tak gap mana. So kat situ memang dari segi jendera, yes, kami boleh rasa boleh kompetitif dekat Pro Am kalau rider kami duduk dekat Pro Am. Ya, sebab kita tengok ramai yang pelumba mungkin ada yang dia tak dapat tempat kan, tak semua pergi ke atas kan. Jadi dia akan pergi ke program yang kita tengah tengok sekarang ni, dan dekat sini dia main dekat sini pula untuk naik ke atas. So memang kadang itulah macam rider punya orang kata rezeki tak sama yang lain. Tapi memang kalau diorang saya rasa duduk dekat Pro Am, mungkin diorang akan dapat lagi mileage yang banyak. Mungkin kadang diorang tak nampak dekat Wamik tapi nampak dekat Pro Am ataupun kategori lain. So memang sangat bagus lah bila Pro Am ni ada, Wamik ni ada. Kita boleh orang kata race tu still go on untuk rider. So contoh kalau kita lihat pada performance Akif Abdullah. So Akif pelumba dari Wamik Championship. Macam mana pandangan performance dia so far? Sebab kalau kita nampak dia punya improvements dalam setiap musim memang agak impressive. Tapi of course dia still boleh dikata maybe unpolished talent. Tapi apa pandangan Atan untuk Akif? Okey, untuk Akif Abdullah. Okey, Akif dia satu rider Honda Wira yang berbakat. Yes, saya pernah jaga dia dalam kategori MSBK untuk 250. Dia sangat cepat belajar. Then bila dia duduk pula dengan KC, dia orang kata dia tim yang solid. Yes, memang dia sangat belajar, sangat berbakat. Dan memang dia ada jiwa yang orang kata fighter lah. Memang yes, aku boleh fight dengan kau, tak ada hal. Saya tu memang nampak macam memang nampak dia memang satu memang bakat dia memang dah ada dekat dalam diri dia. Dan untuk kami just untuk orang kata
ajar dia, then okay macam mana less mistake, Ya. macam mana nak kendalikan jentera-jentera yang dia bawa. Then dia boleh catch up benda-benda tu dengan sangat cepat. Kalau kita tengok senarai ni, bila dah masuk 3-4 race yang terakhir kan, ada beza tak pada setup bike? Macam mungkin ni dah memang atas memang best lah, tune lah. So adakah you all akan kita bagi yang bawah ni up sikit lah kan, nak kejar ke ataupun memang tak ada sampai habis? Untuk warming juga? Ha. Oh tidak, kami tetap akan gunakan setup yang sama sehingga habis musim. Sebab benda-benda macam ni memang mungkin akan jadi tidak keadilan ke apa ke, tak, kami tak nak benda tu. Sebab setiap round pun kami akan tetap undi motor. So kadang ada mindset rider-rider yang lain, sebab mungkin okay, round lepas dia dapat motor Akil, kata Akil menang round lepas, then dia dapat motor Akil, then mindset dia, oi aku dapat motor Akil. Tapi bila datang race, still position dia tak boleh menang macam Akil. Kenapa? So kat situ memang kami gunakan, yes, motor kami daripada nombor 1 sampai ke nombor 22 dengan setup yang sama. Kat sini memang sangat-sangat berbeza, ialah rider skill. Tak ada training kita bagi semua, ada bagi mental training sekali Ya, untuk macam selalunya habis warm up, habis qualify, saya ataupun rider lain akan tanya diorang, apa masalah korang? Kadang diorang bukan tak tahu bawa, cara bawa tu tak betul dekat setiap track. Kadang ada yang suka break dalam-dalam. Diorang ingat, oh aku break lambat, then aku boleh potong orang keluar. Tak, cara tu salah. Then kami betulkan balik, then bila keluar ke qualify, ada satu improvement yang ni boleh improve. Diorang, oh yes, pagi tadi diorang cara bawa tu salah. Contoh, contoh untuk pathway dari One Make kan, yang saya perasan dulu Idlan Hakimi pergi ke Talent Cup. Sekarang ni Nakib Rifki dengan Fadil, Nakib Rifki dengan Fadil pun tengah fight dalam Talent Cup. So adakah dari Honda RSX One Make Challenge ni, dia akan ada pathway ke sana, and kenapa ke sana? Okey, macam yang saya diberitahulah untuk program 2025, 2026, kami adalah untuk ke program yang TTC, ATC, ke program tu lah. So start daripada Wamik ni lah kita nak buat rider, then untuk preparation pergi TTC, dan untuk pergi ke ATC. So macam yang Fairil dan Nakib tu, sebab last year dia orang memang champion untuk Wamik, dan dia orang memang orang kata layak untuk pergi ke TTC dan untuk ready ke ATC kalau dia orang terpilih lah. Alright, last question untuk tutup, nak tanya apa harapan ada budak-budak ni yang dok jaga ni pada kecil ni kan, apa harapan? Harapan kami memang nak tengok diorang ke satu level yang naik jauh lah. Sebab macam tahun-tahun lepas ataupun banyak tahun dah kita tak nampak rider Honda kita pergi jauh yang tu kan. So start daripada tahun lepas, tahun ni, and next kita nak nampak rider-rider yang pernah saya jaga ataupun kami jaga dekat Honda ada satu level yang nampak, yes, ni datangnya daripada Honda. Okay. Terima kasih Atan sebab kami pada pagi ni, and all the best. Okay, terima kasih atas jemputan ni. Alright, okay, kita akan berehat ketika nanti kembali, kita akan sambung ke kategori yang seterusnya, sesi yang seterusnya.
We move on forward now to the Petronas Mam Cup for the B grouping in free practice. And once again, the white line becomes a talking point here. Track limits very much in play. So as we know in the past, the track limit at turn 2 would be on the green section of the exit. But when we're looking at round 7 this time round, it is right on the exit of turn 3, which makes it a very tricky turn to negotiate now. Now, if you look at the way the nature of turn 3, how it flows, to get the maximum speed, the maximum drive out of turn 3, you want to play that line super wide so you have a nice, smooth entry into turn 4. We're looking at it right now, but now you have to pick the bike up and really go straight a little bit and then re-enter into the motion. So it flows a little bit less, and it's understood why race control has decided on this. Everything has a calculation to it. Everything has a reason as to why it is implemented. And it just brings a little bit more of a factor into Lita Lumutangkak. It's already an interesting layout as it stands. Brings us some great action. And now with a new track limit in play, this starts to get a little bit more interesting as we see a bunch of riders going a little bit racing in free practice. And that's Zaki Ahmad on the Vogue for 150. Now, this can be a very good weekend for the Vogue bikes. We saw Muzaki Muhammad in free practice taking the Vogue from the Vogue racing team up into 4th. A position that would be in contention for a super pole situation. And the Vogue for 150 in the Petronas Mam Cup, as its standard form, has been a very impressive bike indeed. Namely with Zaki Ahmad on screen, as well as Harith Rosmaza. For Zaki Ahmad, another decent lap. It's actually an even better lap, 47.142. Zaki Ahmad gaps second place by 0.271, and more track limits have been exceeded. Zaki Ahmad, not one of them. Very well done by Zaki Ahmad. Zaki Ahmad melakukan masa yang terpantas sekarang ini, di mana 47.142 catatan terpantas pada lap yang keempat yang Zaki lakukan. Kali ini kita ada ramai pelumba dalam Pro M, tapi hanya akan ditapis ketika dalam saringan kelayakan dan saringan untuk perlombaan akhir yang akan berlangsung esok. Dan Hafinas Muhammad Ali yang antara pelumba orang lama dalam perjalanan Cubprix ini kembali seperti juga dengan macam Suadi Ali Rahmat. Jadi Hafinas Muhammad Ali melakukan masa di tempat yang kedua terpantas sekarang ini, tapi still macam mana tadi Daniel katakan, pelumba mengambil masa sedikit untuk biasakan diri keadaan. Ada track limit di litar ini yang dibuat pada pusingan yang ke-7. Mereka tidak boleh melepasi garisan putih dari Seleko. Teko 4 ni Daniel 4 kan? Took 3 into 4, yeah, right on the exit of 3. Yeah. Jadi situ mereka perlu biasakan diri mereka untuk tidak melepasi atau berada daripada garisan tersebut. Dan ini akan menyebabkan, kalau kita bukan dalam kategori Pro M saja, tadi pun kita lihat banyak kali beberapa pelumba yang melakukannya dalam semua kategori, kerana getting used to it is another thing that they have to, mereka perlu untuk biasakan diri mereka dengan keadaan ini. Dan bagaimanapun, sekarang kedudukan terpantas di atas adalah Suresh. Suresh melakukan masa, kalau bila tadi Suresh ketika di hadapan, tapi catatan masa tidak ada. Mungkin kesilapan sedikit kerana best time yang tidak ada pada Suresh. Zaki masih di tempat pertama kerana I think timing fish ni catatan masa kerana Suresh. Ya, sekarang back to Zaki Ahmad. Zaki Ahmad Zamri selaku melakukan masa yang terpantas. Let's get a good look at the conditions right now. It's getting more cloudy. Not to raise concern, but it is getting more cloudy. Tangkak, the last time we came here was its drama. Oh yes, I remember that. Betul. Heavy rain, I think it was a 1 hour plus delay for the final race. So, weather predictions for this weekend have been very similar to what it was in round 2. But then again,
Nothing is for certain when it comes to the tropical climate of Malaysia, let alone in Tangkak. The Tangkak very quickly becoming sepang in its unpredictability with weather. What's been impressive again in this session is the pace of Zaki Ahmad. Still 3/10 clear of anyone else. Vojaf for 150 in its stock setup. And again, credit where credit is due. The team have done a good job in setting up Zaki's bike, as it is competitive. And now we're looking at Shamal Akmal, another strong contender in this Petronas Mam Pro-Am class. Ooh, and the weather forecast has changed altogether. Looking right now, 2 p.m. potential for rain. Hujan bermakna akan satu cabaran lain berbeza untuk pelumba. Yang dia katakan hujan lebat ketika pelumba pusingan yang kedua. Jadi yang penting untuk mereka sekarang ini, because mereka tak tahu apa keadaan cuaca sebelah petang. So in the morning, mereka akan cuba melakukan masa yang terbaik. Kerana catatan masa ini penting, boleh diambil kira jika berlaku suatu bila cuaca hujan lebat atau cuaca yang berubah, dia menyebabkan mungkin tidak dapat lakukan sesi latihan tersebut atau sesi kelayakan, dan masa yang sebelum itu akan diambil kira. So therefore every session adalah penting untuk kesemua pelumba. Dan kita telah masuk ke minit yang terakhir bagi kategori Petronas Mam Pro-Am Cup B ini, dengan kedudukan di atas masih lagi milik Zaki Ahmad Zamri yang lakukan masa 46 perpuluhan terpantas 46.852. Dia lakukannya pada lap yang kelima tadi. Ya, betul, ada catatan terpantas yang lakukannya. Kerana sekarang dia dah lakukan 10 lap, tadi lakukan 47.264. So in fact dia lakukan sekali saja 46 lap yang kelima. Dan proven as masa yang terbaik yang ada sekarang dengan Hafinas. Kekal tempat yang kedua, 47.154 saat. Kejahatan masanya pada lap yang ke-10. Dan kekal kejahatan yang kedua dia dapat untuk turun ke daripada 47 saat. Maksudnya Zaki hanya satu pun melakukan masa di bawah 47 saat. Just looking at Amr Ashraf, and again, he's just looking too wild. He's running all over the place. He's running over track limits in multiple areas. And I feel like Amr Ashraf, he's one of those riders who has the talent, but he just needs to calm himself down. He's getting, well, you know, we can't see the emotion, but he looks too emotional in the way he's riding. He's just running over the limits, and the talent is there. He just needs to contain it and control it a little bit more. Again, there you can see he's running well wide. And it's just lap times deleted after lap time deleted. That's it and done. Checker flag is out now, and the Lita Lumutangka for this B grouping of the Petronas Mam Pro-Am Cup. Zaki Ahmad on the Vojaf for 150 leads with a 0.3 of a gap. 3/10 is his lead over Hafinas Muhammad Ali. Sani Irfan in third. Alif Harun Nizam in fourth. Fifth is Ahmad Shamil Akmal. Sixth is Alif Aiman Tumiran. Seventh, Emi Nordin Ahmad. Eighth is Muhammad Famin Abdul Muttalib. Ninth is Muhammad Mutakin Madin. 10th is Khozaini Mahmud. 11th, Arfik Hilman. 12th, Danish Fitri Aimin Zam. 13th, Amir Ashraf. 14th, Adam Mukris Sharum. 15th is Maun Loon. 16th, Nur Fakrul Adam. 17th, Fakrul Fikri Abdullah. 18th, Suresh Rajamanikam. 19th is Hairul Zawir Hairul Fauzi. 19 riders in the Petronas Mam Pro-Am Cup for the free practice in the B grouping. We're going to have to a short break and we'll be back right after this. Nama saya Cubprix daripada KBG Motorsport. So untuk tahun ni 2025 Pro-Am kita ada dua rider, Muhammad Zaki Zamri dengan Azrul Effendi. Saya memang tahun ni tahun kedua dalam Malaysian Cubprix. So tahun lepas kami bersama dengan rider Qualification. So selepas pada round pertama, Qualification contact, dia tanya abang nak main tak Cubprix. Cuma saya cakap saya tak ada pengalaman dan saya tak tahu macam mana. Jadi dia kata kita sama-sama join dan sama-sama belajar. So daripada situ saya join dalam Pro-Am dan tahun kedua kita bersama lagi dalam Malaysia Cubprix. Tahun lepas alhamdulillah result kita amat bagus, dan untuk tahun ni kami menerima cabaran daripada Vosh untuk kami menggunakan jentera FR150
Jadi agak struggle sebab tak ada data. Daripada zero kita build up, and then untuk tahun ni round yang pertama tu kami agak struggle sikit lah sebab ECU pun tak ada lagi. Jadi untuk enjin data lebih kurang dengan yang lepas. Cumanya kami round by round akan cuba touch up dan akan perbaiki result kami. Once kalau kita dah melangkah kaki dalam Cubprix ni, dia mesti akan ada satu impian untuk naikkan ke atas lagi. So Pro M ni bagi kami ialah sekadar untuk mendapatkan data dan perjalanan dalam Cubprix itu sendiri. Dan insya-Allah memang target kami akan datang, kalau ada rezeki kami akan cuba naik ke peringkat yang lebih tinggi. Untuk semua kami punya supporters KBG Motorsport daripada seluruh negara, terima kasih yang banyak menyokong, yang banyak bagi support fizikal dan juga kita punya mental. InsyaAllah kami akan cuba terbaik. Dan untuk fan-fan skuter semua, kami akan berjuang untuk gear di dalam Malaysia Cubprix.
Kita sekarang ni beralih ke kategori one make, dimulakan dengan Ion Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Kalau nanti kita akan lihat dulu seperti biasa, ini kerana ini adalah sesi latihan untuk mereka. Jadi first time mereka turun di litar tangkap minggu ini, dan kita akan tengok kedudukan keseluruhan Hafiz Hamdan yang berada di kedudukan teratas dengan mengumpul 120 mata, diikuti dengan Asyakil Zulfairi dengan mengumpul 91 mata. Zakwan Anas Azizul Khairi tempat yang ketiga dengan mengumpul 81 mata. Jadi kedudukan yang agak rapat juga antara tiga pelumba ini. Jadi boleh lagi perentap untuk kejuaraan keseluruhan bagi Ion Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Afiq yang merangkul 3 kemenangan setakat ini. Round pertama, round keempat, round kelima, Asyakil menang dalam satu saja, tapi dia konsisten dengan keputusan lumbaannya, bolehkan dia berada di tempat yang kedua. Dan kita boleh lihat di pusingan yang kedua di litar ini ditangkap waktu qualifying. Sesi kelayakan di litar official qualifying Ahmad Asyakil Zulfairi yang berada di kedudukan di hadapan. Dia berada di kedudukan tempat pertama, 2 Zakwan Anas, 3 Danish Rifki Nizam. Dan pada perlumbaan menyaksikan Zakwan Anas yang memenangi perlumbaan Mat Muzuddin dari tempat yang kedua, dan tempat yang ketiga lah Danish Rifki Nizam dengan Afiq Hamdan di tempat yang keempat. And tak silap saya, itulah satu-satunya the only time yang Afiq Hamdan tidak berada di atas podium, betul. Kalau selebihnya dia tempat yang pertama, dia tempat yang ketiga, tidak pernah tempat yang kedua untuk Afiq. And Afiq baru saja melakukan masa yang terpantas sekarang ini. Masa diberikan untuk mereka 10 minit, dan Afiq berjaya melakukan catatan terpantas di litar, tapi telah pun dipadamkan oleh Sul Syahuzalfi Adli Syafendi yang lakukan masa 52.194 saat untuk berada di depan. Syahuzalfi starting off this session in a strong fashion. With Hamdan, he'll be looking to take the charge, and I think Hamdan would say the most impressive looking one this season, just in terms of the confidence in riding. It's been a long time coming for Afiq Hamdan. We've known him to be a good talent. It was an unfortunate spell for him when he went to the Wira KBS class, but coming back into the One Make Championship, he's been looking so impressive. And yeah, 29 points the gap now for him. This is opportunity number 1 to extend that lead further, and if he does, extend it by a distance to Al Shakir. It all depends where Al Shakir finishes, but he Kerana 29 points is not that far. Bukan, tidak jauh Daniel. One mistake. One mistake. And we know that dalam kejuaraan ini memang banyak kali drama berlaku di penghujung, especially di penghujung. Kita tahu lepas itu tekanan mulai datang pada pelumba dan keadaan yang menyebabkan melakukan kesilapan. So they have to really jaga-jaga di sekarang ini sampai ke penghujung nanti. And still, kalau tidak ada direction, kita nampak cross the line, ada berapa pelumba, 3 pelumba dalam semua kategori. Ada mereka akan taking time and getting used dengan peraturan ini. So I hope that we hope that mereka tidak akan melakukan kesilapan ni waktu qualifying, kerana itu lebih penting lagi. Dan yang sekarang tak apa, they dah learning the curve, dia nak tahu kat mana braking mereka. Yang penting suatu diselekoh, kerana tidak boleh dia akan masuk dan akan memastikan tidak melepasi garisan tersebut dan keluar kembali selepas itu. So a bit difficult for them, tapi ini masa untuk mereka menyesuaikan diri dalam sesi latihan ini. Yeah, the rider that we just saw at the big moment, number 37, that's a new rider for this round, Arif Darwisi.
We haven't seen Arish Darwish in this championship as of yet. 37 is a new number. We saw, Yes. yeah, we see Ali Imran as well coming into this. Raja Abdul Rakib Mirshan Al-Riz was another one who made his debut last round in this class from the YPSS category. So a few names have jumped up into the 135 LC. This time around, I don't think we see Mirshan running around for the 135. But the ones that were there were Raja Abdul Rakib Mirshan Al-Riz, Ali Imran. They were the ones who leapfrogged into 135 midway through the season. Running double categories as well. It seems for Raja Abdul Rakib is not taking part in this one, and Imran is. Taking to the top now is Dennis Shifki using Nizam with the 51.402 as his fastest lap time. Zakwan Anas, who's had a good memory. Well, he has had a few good memories here in Tangkak. Currently struggling a little bit, down in 11th. Zakwan Anas has been coming strong towards a few times in this championship. He's got a victory and a second place last round for Zakwan Anas at Sepang, and a victory in Tangkak. So you would think Zakwan Anas is one of those riders who you'd be looking out for, but free practice currently just not looking his way. Track limits there being marked by race direction. Yep. Kita ada 3 pelumba yang tak berlumba di pusingan ini. Ikram Yusof, Rizal Farid Jamizan, Najidat Zakwan Zardi. And kita ada 5 pelumba race with 2 categories. So Ali Imran, Afiq Chazani, Aris Shazwan, Aaron Rizki and Arif Darwishi Muhammad Fuad yang berlumba dalam 2 kategori. Maksudnya mereka dalam YPSS juga ada nama, sepatutnya nama mereka ada pelumba sana yang berlumba di sini. Ini mungkin satu strategi oleh Yamaha untuk memberikan mereka lebih lagi peluang dan juga pendedahan untuk pelumba. Dan tamat bagi ayuan kredit servis Yamaha 135 LC Challenge bagi sesi latihan, dan seterusnya mereka akan keluar nanti sebelah petang untuk sesi kelayakan untuk kategori ini. One of the advantages of Yamaha having 2 one-make championships here is they can rotate around with the riders from YPSS into 135 should any of the riders miss out a round or 2 due to injuries. That's what we're seeing as well. We're just seeing a nice mix of new talents with the ones who are used to the 125s already. It's surprising though that Raja Abdul Rakib and Mirshan aren't competing in this round, because they did put on a decent performance in the past couple of rounds, but Yamaha has their plan and it has worked in the past. So light breeze cuts across Lita Lumba Tangkak as we are hoping that the darker clouds don't arrive here, which would bring the wet weather, which really dogged the situation in round 2. With that said and done, we're going to head to a short break, and we'll be back with more action from the one-make championships in free practice for Saturday here at Lita Lumba Tangkak. Guys, korang bersama dengan saya kembali untuk pusingan yang ke-7 di Tangkak, Johor. Tapi hari ini saya berada di Melaka. So, saya pun nak jalan-jalan, nak pergi tengok apa best kat Melaka ni sebelum kita pergi Tangkak, Johor. Sekarang ni kita dah sampai di Line Clear Kampung Jawa. Tempat ni tersorok sikit, yang tahu je tahu tempat ni. Banyak kan makanan ada kat saya, depan saya ni. Kita ada mi rebus, rojak, mi goreng, sate. Lapar lah. Jom makan. Lain daripada tu, kalau korang nak naik cruise,
Ha, itu tempat dia. Nampak tu? Tapi kena beli tiket dululah, bukan naik percuma je. Dekat sini memang sangat chill. Banyak orang-orang daripada negara luar datang melancong kat sini. Korang boleh minum air kelapa, air tembikai. Banyak lagi lah benda-benda best yang kat sini. So, saya nak jalan ke dalam sikit lah. Nak tengok ada benda yang best tak yang saya boleh beli dekat sini. Jom! Kita dah bawa korang jalan-jalan pusing dekat Bandaraya Melaka bersejarah ni. Memang cantik gila. Kalau dah habis korang tengok race Cubprix ke ataupun sebelum datang, boleh jalan-jalan dulu tempat-tempat menarik yang nak bawa orang dekat sini. Jadi itu sajalah sebab saya dah tak sabar nak pergi ke Litau Tangkak untuk melihat pertarungan minggu ini. Mestinya hebat. Jom guys!
Free practice for the Honda RSX One Make Challenge now begins. Hezek Shah, the first set, a decent lap time, 51.6. Track limits once again a talking point in this session. Everyone's going to get a bit used to that first. Akar Ramadan, championship leader, takes it to the top. As expected with Akar Ramadan's pace all throughout the season. Hezek Shah keeping him honest this time round. Just like that, almost 5 minutes have been lapsed already, and Hezek Shah taking a good charge for this first few laps. Talking points for this track will always be that technical, well, technical because of its nature, just in the way it goes uphill and the little bit of bumps that's going to cause a chatter at turn 7. It's going to be a talking point here at Lita Lumatangka. Turn 2, another one, really easy to lose the front end going downhill into turn 2. And turn 3 now with the new track limit. That's going to be a tricky one to negotiate, and we've seen a number of riders taking a tumble down there. Hezek Shah putting in a good charge right now, 50.602. Just looking at the qualifying from round 2. Last time round we came to Tangkak. Ramadan, a 49.942 was the fastest that he set. Hezek Shah 50.196. So we're not quite at the fastest times we've seen here in Tangkak. Before the session, it's looking decent for Hezrik and Akar Ramadan. Akar Ramadan, the fastest first sector coming in from him. So Akar Ramadan looking to equal, if not better, his lap time from round 2. He'll know the time that he has to beat, a 49.942. Essentially a battle with himself. Comes across the line this time around 50.3. So he's consistent in the lower 50s, but unable to dip below the 50. Of course, he has another opportunity later on in qualifying. All these riders do. And we're looking to improve the benchmark a little bit further. At the same time, close the gap down to Akar Ramadan, which, as it stands, is not bad. Hezek Shah keeping it close. Wazif Amshar as well as Signalfal. The top 4 gapped by not much, just about 4/10 between them. 3 minutes left, so about 3 laps more that these riders can complete at least. This is the first taste for them, though. Be close to completing about 10 laps in this free practice session, which is a decent amount just to get used to Tangkak. And you can see there are more bikes getting flagged for crossing the white line. Ryan Darwish there, one of them. And Akar Ramadan does improve his time, 50.205 for Akar Ramadan. Hezek Shah still in second with a 50.6. Unable to improve so far has been Hezek Shah. Asik Naufal now is on a fast one. He was on a fast one. He's at the fastest second sector, but sector 1 pulling him back. And now Akar Ramadan on screen proves in the first sector by a 10th. And if he can stitch this up nicely, he'll be very close to a 49. It looks like it's going to be a 50, another lower 50-second lap for Akar Ramadan. It's a good start to proceedings for him in round 7. Comes across the line now. It's going to be close. It's a 49.867. That's a new fast lap for this weekend. Fastest lap ever recorded here was Adiputra Rahman with a 49.538. Another lap time deletion due to crossing the white line. There goes Akar Ramadan around 10.3. Akar Ramadan very aware of where the limits are, it seems. Not really set a foot wrong. Hazik Nafal in second. He has improved to a 50.380. Hezek Shah knocked down into third
with a 50.439. Akil Ramadan is going even faster in second one. So Akil Ramadan trying to set a new lap record by the looks of things. 49.5 the lap record, 49.8 his current fastest lap. Akil Ramadan comes across when we lost a lot of time in sector 2. Must have made a mistake somewhere. Hasik Nafal on this occasion, 50.5. Hasik Nafal not improving any further. Hezik Shah is on a personal improvement, but it's another 50.4, so he does not improve. Irfan Darwish Shah, the new rider with the track limit infringement. Akil Ramadan again faster through sector 1. Akil Ramadan just putting in perfect sector 1 after perfect sector 1, improving on each lap. He just needs to stitch that sector 2. Ryan Darwish, once again lap time deleted for Ryan Darwish. Just looking at number 1, will Akil Ramadan improve further? He does. 49.607. He's less than a tenth away from smashing that lap record. And in the top 8, no one, top 9 actually, no one has improved in the last few laps except for Akil Ramadan, who's improving again. Akil Ramadan with his eyes set on that new lap record. This is an interesting scrap that we're seeing here. 3 riders in this group. Akil Ramadan momentarily was on the fastest sector 1, but someone seems to have relegated that. Checker flag does come out though. Yeah, Akil Ramadan's not going any faster, so Akil Ramadan sector 1 slowing down, and that's qualifying, sorry, apologies, free practice done and dusted, qualifying the next one for him to seek a further charge. And for the rest of the riders, some riders finding some late improvements in sector 1. Wazif Amshar, Adam Ahmad Saidi, Farish Daniel Mahadi. These are a few names who are looking to make a change. Wazif Amshar goes up into second with a 50.2. Adam Ahmad Saidi not improving on this occasion. So Akil Ramadan, the only rider below 50 seconds, a 49.6. It's a 0.644 of a gap. That's a pretty healthy advantage for Akil Ramadan with the 49.6, just shy of the lap bracket, so he has a chance to break it in qualifying. Wazif Amshar in second, Hasik Nafal in third, Hezrik Shah fourth, fifth is Aidil Zarif. 6th is Imran Zakwan, 7th Adam Ahmad Saidi, 8th is Muhammad Ryan Darish Mahadi, 9th is Aidil Zarif Zainal, 10th is Farish Daniel Mahadi, 11th is Irfan Darwish Shah, 12th is Muhammad Ryan Arif, 13th is Nashril Muhammad Zabidi, 14th Putra Arif Iskandar, 15th Muhammad Adif Ikhwanuddin, 16th and 17th, Akif Zikri and Muhammad Fikri Mahmudin. 17 riders completing the free practice for the Honda RSX one-make challenge. We're going to do a short break, and after this, the YPSS, the Yamaha Petronas Super Series free practice is coming up right next.
Back with another free practice before we head into the qualifying for the CP 150. We are with the Yamaha Petronas Super Series, where the young talents of tomorrow for Yamaha should get to show their stuff. And of course, when we talk about YPSS this season, we have to give attention towards Raja Abdul Rakib. He's been at the top of the game. Only one error this season in Telok Intan, and even then he managed to finish in 4th. Raja Abdul Rakib, what a record he's had this season. 4 victories and a 2nd place, and only one time he didn't finish on the podium. The gap between Raja Abdul Rakib and Alif Hafiz, 43 points between himself and Mirshan Ariz in 3rd. It's 49 points. Championship battle. The current advantage is towards Raja Abdul Rakib, and he's already strutting his stuff. 52.966, the gap 1.2, and Raja Abdul Rakib now going even faster on this lap. What a talent this one is to look out for. It's not easy to come into a one-make championship and straight away show such dominance. Raja Abdul Rakib has done very well in proving why he should be at the top. And on the previous lap, it was supposed to be a fast one, but he just ran into a bit of traffic. Last time out in qualifying at Lita Lumutangkak, Raja Abdul Rakib managed a 51.933. So let's see what he's capable of this time. Raja Abdul Rakib, track limits there, lap time deleted. So that's something that can be a big factor this time around. Through sector 1, he's 500ths of a second slower, and it looks like he might run into a bit of traffic now once again as he tries to improve on his lap time. He sets up an overtake and nicely takes the inside line. Raja Abdul Rakib now, he's got quite a bit of traffic in front of him, so if he's a lot faster than the riders ahead, he's not going to have time, he's not going to have an easy time trying to negotiate this. His previous best lap on that occasion was a 52.597, but it seems that time won't stick for some reason. But I think it's we have a faller here. Oh, that's Raja Abdul Rakib that's gone down. That's at the last turn. So he was pushing on, and he was going faster and faster until he got into a bit of traffic. So that's good to see. He's okay. He can get back on the bike. So just confirmation there. So it's last time the 52.597 was a deletion due to track limit infringement. That's the 2nd time for Raja Abdul Rakib in this session. So Rakib is gonna need to be very wary of the track limit situation that we have. So Rakib, I think he's headed back into the pit lane, unless he's decided to continue on, but might just be worth it to take a breather, especially with the amount of track limits that he has hit in this session. As of right now, I think Rakib has continued on. He's come around again.
Oh, perhaps not. I think, oh, he has. I think he has just crossed, so seems Rakib continuing on. Zulkaim improves up into second with a 53.439. Ryan Darwish Roslan in third with a 53.590. Ali Imran, who just had some track time on the 125 LC, has just set a 53.725 as his fastest lap time. Mirshan Ariz, 54.063, his fastest. So the gaps are a little bit significant, but not as far as we've seen it before. So it's good to see that. We want to see some close battles coming up ahead. As of right now, just looking at some sector times, nothing much shifting about. Saw some decent first sectors coming up, but nothing really threatening the top timings. As we look around, yeah, Raja Abdurakib, he's gone back into pit lane, so he's not continued on. Race direction, another lap time deleted for track limits there for bike number 9 this time. That's for Mishan Al-Rees. So another rider who will have to be wary of the track limit situation. Ali Imran there on screen, currently running in 4th, a good sector 1, but again, a lot of people setting in decent lap times, but the riders just unable to really take it further. Look around, Shazil Akif, good sector 2, Mirshan knocked down into 7th. These are the current switches in positions. Decent sector 1s coming in from Zulkaim, Ali Imran and Shazil Akif. So as Ryan Danish Roslan. Chariot flag does come out as some cloud cover, scattered cloud cover, loiters around the Tanubatankak. As it seems, nothing much really in the switches of positions in the top 10. Everything remaining really as it was. Raja Abdurakib did come out for a final lap. 52.911. He improves his lap time ever so slightly, but Zulkaim closed that gap down to under 2/10. So this is what free practice looks like for the Yamaha Petronas Super Series. Raja Abdurakib with the fastest time of 52.911 despite taking a fall late into that one. Zulkaim second, Ali Imran third, fourth Shazil Akif, fifth Mirshan Al-Rees with a late improvement. Sixth is Ryan Danish Roslan, seventh is Arif Darwish, and eighth is Tanka Wang. Another good improvement from Tanka Wang, closing the gap to the top 5. Ninth is Afik Shazani, 10th is Rajata Nur Muhammad Daniel, 11th is Ahmad Ryan Qayyum, 12th is Muhammad Amir Muhammad Hafiz, 13th Aaron Rizki, 14th Alif Muhammad Hafiz, 15th Muhammad Akif Qayyum. Sixteenth is Shah Zaifi Adli, and 17th Ahmad Harith Ikhwan, 18th Putra Faris Fakrullah,
19th is Muhammad Irish Shazwan. 20th Azam Fikri. 21st is Muhammad Asfan Arish. 22nd Sheikh Muhammad Ishraf. 23rd and 24th Nur Fatiha Balkis and Danish Safwan Azmi. So we're going to head to a short break right after this, and we will be back with qualifying action for the CP 125 in CP 150 in qualifying 1. Saya berada di tempat kali pertama perlumbaan Cubprix diadakan. Perlumbaan pertama, pusingan pertama pada tahun 1994 di Melaka Raya. Tempat pertama kan? Kita nak tanya orang-orang kat sini, diorang tahu tak Cubprix tu apa? Jom ikut saya. Ni, hai Uncle. Assalamualaikum, Dek. Assalamualaikum, Bang. Saya nak bagi hadiah, Abang nak tak? Percuma je. Tapi ada syarat, 5 soalan. Uncle tahu tak apa tu Cubprix? Cubprix tu kereta. Saya tahu. Dia lumba motor saya. Lumba motor lah. Kapcai. Ada berapa pusingan? 5 pusingan. 10. 10. Betul. 10 pusingan. Kali ni Cubprix pusingan yang keberapa? Kali ke-7. 7 ke-7. Ke-8. 7 lah. Betul lah, betul. Pusingan ke-7 ni dekat mana? Kalau saya main hitam boleh. No, kat Tangkak, Johor. Masuk percuma ataupun tidak? Percuma. Tepat. Ni Uncle. Cubprix memang best. Cubprix memang best. Baju dah habis, cap pun dah habis. Agak-agak siapa menang minggu ni Jomlah, tak payah teka-teki, kita tengok je. Datang minggu ni masuk percuma, beli happy bag, menang motor, jumpa kat sana. Bye-bye. The power of dreams. RXX nyata teruja.
Ini adalah sesi kelayakan bagi CP150A yang kita sedang saksikan sekarang ini. Ada dua kumpulan A dan B, dan sesi kelayakan ini akan menentukan siapa mana kedudukan. Ini ada kelayakan pertama, Daniel. Ada dua kelayakan pada hujung minggu ini. Ini kelayakan yang pertama, kemudian mereka akan keluar sekali kelayakan yang kedua, dan the best 10 akan melayakan diri ke Super yang akan berlangsung esok. Dan kita boleh lihat sekarang ini di Lita best now adalah catatan masa Kasma tadi melakukan masa 43.941 saat. 15 minit masa untuk mereka melakukan catatan masa terbaik. Kita ada 150A dan B. Sekarang ni A terlebih dahulu. Afif yang tadi melakukan masa terpantas di peringkat awal. Afif turun tempat yang kedua. Kembali Afif ke atas. Afif kembali ke atas 43.938. Kalau tadi belum masa kompetitif, sekarang masa kompetitif yang dilakukan 43.938. Bagaimanapun kalau lihatkan pada catatan masa yang mereka lakukan sewaktu pre-practice pada hari ini, Kas melakukan 43.447. Terus 43.938 belum masa yang begitu baik lagi. Tapi rasanya masa itu tidak dikira time deleted bike number 50 kerana melepasi garisan putih. So still Daniel, garisan itu menjadi satu masalah untuk pelumba di sini untuk biasakan diri, dan this is what I said just now, that kalau mereka melakukan masa yang terpantas dan dibatalkan, that will affect them a lot. Definitely. I mean, if we look at Afif Amran, he has the pace, but those track limits, it's going to be really something that plays in the mind, because you're going to start thinking, how do I take turn 3 now? Because as mentioned earlier, turn 3 used to be a sweeping left where you can roll really wide and bring it back in turn 4. Now you have to pick the bike back up, stay within the limits, and then turn it again. It changes the flow of the circuit, and there goes Ayman Hafiz. I thought it was Hafiz for a second, but no. Ayman Hafiz nearly losing it at turn 2. And Ayman Hafiz at the top as it stands with a 43.890. Ya, kerana catatan masa Afif tadi telah dikira, dan ini membolehkan Ayman Hafiz naik ke atas. Naizul Izzat pun naik ke atas tempat yang kedua sekarang ini, catatan masa. Tapi mereka ada ada peluang satu lagi nanti sewaktu kelayakan yang kedua. Ini baru kelayakan yang pertama, sebelum akan dikira the best time yang mereka lakukan sewaktu kelayakan 1 dan 2 ini. They combine qualifying dan menentukan 10 yang terbaik untuk melayakkan diri ke Super Bowl. So ada masa lagi 9 minit untuk mereka. But masa ini Ayman Hafiz yang melakukan masa terpantas di Lita. This is expected, tapi baru dalam yang pertama. Ayman Hafiz nombor 31 bike 31. Dia berada dalam tempat yang ke-16. Kalau ingatkan rekod di sini pun dia tidak mengutip mata pada pusingan yang kedua. Tapi as per now, dilakukan masa yang terpantas. We are also want to look at Hafizah Rofa, because persembahan yang Hafizah Rofa tunjukkan sewaktu di litar antarabangsa Sepang Selatan memang merangsangkan. Dia melakukan masa terpantas ketika kelayakan, dan cuma dalam perlumbaan sahaja dia mengalami masalah dengan jenteranya. Dia tidak dapat menamatkan perlumbaan. So the redemption time dekat tangkak ni bagi Hafizah Rofa. Tapi buat masa ini Hafizah catatan masanya tempat yang ke-8 terpantas di Lita. Hafizah trying to find improvements on the TKKR machine. Sepang was a big step forward for TKKR. It was good to see them back in the swing of it. Now in Tangkak's another challenge. Tunggal Mirul there hits with crossing the white line. Sorry, Shafiq Rosli with the track limit infringement. So Shafiq will have his lap time deleted for the previous lap. And again, it's just because the way the new track limit is, it really changes the flow from turn 3 into 4. And it's not easy. These riders have ridden at Tangkak for years now. And once you've programmed yourself to ride a certain way around a track, it becomes very difficult to make that adjustment. Because it's such a slight adjustment, but it just changes the whole flow. Dan menyebabkan secara psikologi mereka juga akan berkacau sedikit
untuk melakukan catatan masa. Dan mereka hanya ada peluang sekali saja tadi ketika praktis untuk membiasakan diri dengan peraturan yang ada ini, tapi sekarang ni baru qualifying 1, mungkin mereka akan sekali lagi kena menyesuaikan diri sebelum ke kelayakan yang kedua dengan Nurul Izzat yang kita lihat sekarang ini. Catatan masa dia 43.901 saat. Itu best time untuk Nurul Izzat. Dia baru sekali lakukan 43 di bawah 44, 43.7 sekarang, 43.901 saat. That's the best untuk Nurul Izzat buat masa ini. Irfan Haikal's just gone up into 5th with a 44.302. So Irfan Haikal, good improvements there for him. Afif now goes to the top with the 43.799. Gosh, the gaps are so minuscule. Hopefully there's no race direction order ke bawah tu lagi untuk Afif, kerana tadi dia lakukan masa terpantas dan dibatalkan. Sekali lagi melakukan masa terpantas. Ada masa ni dikira ataupun tidak sekarang. Yeah, I think he just touched the white line there. He was on the absolute limit of it. Nevertheless, Kasma Daniel now 43.753. The gaps are barely anything now between the top 3, the top 4 actually. 5 minutes to go, 5 minit lagi masa yang diperuntukkan untuk mereka. Dan setakat ini kita lihat Kasma lakukan masa yang terpantas di tahun 43.753 saat. Dan nampak everything okay. Masa ini akan dikira untuk Kasma Dan yang memenangi perlombaan di sini pada pusingan yang kedua. Kasma's going fast as well through sector 1. Let's see what Kasma can do on this lap with 4 minutes and a bit remaining. Kasma cuts across the line, 43.5. He goes 2/10 faster. Now, just to reiterate, that track limit area at turn 3, it's not that they have to cross the line to get a track limit infringement. All they have to do is touch the white line. Tak boleh kan? There is a close-up of Kasma, the way he's riding that. Oh, that looks like he touched the line. From that view, it looks like he touched the line. So we're going to expect race direction to give. Yeah, it's been done. 43.5 does not count. His best time remains as 43.7. So that's how close it is. You can see it's so hard to change that line going from turn 3 to turn 4. The riders, I don't think they're liking it too much, but these are the rules. These are the new updates. Tapi dia sebagai pelumba, how difficult it is to untuk sesuaikan dalam masa di hujung minggu perlumbaan ni. Yeah, that's another one. Yeah, you just that's the one. It's the second one as well. He did a 43.6 on this next lap, and it's another lap time deletion. To your question on how difficult, it's hard. It's hard. I mean, I've ridden at Tangka, and my line will be crossing that white line going to turn 4. It's difficult. But that's the best way to ambil selekos terusnya. Exactly, because you want it to flow into turn 4. Now the riders have to reprogram their line and think, look, I have to pick the bike up earlier and not touch that at all. So it is so difficult. It changes the speed that you carry into turn 4 completely. So it is a tricky one for these riders to take into account. But these are the rules and they will have to get used to it. So Kasma has 2 of his laps deleted already. I think Kasma is going to be a bit bewildered. He will have seen on his lap time on his bike that he's done a faster lap, but he remains as a 43.7. But he's still fastest sekarang ni. Tapi lebih difficult, seperti saya katakan tadi, untuk mereka dapatkan masa. Kadang untuk, like you said, they've been riding here years and years and years. Then they get used to it. Dah biasa dengan keadaannya untuk masuk di selekor dan tidak menyentuh garisan putih itu. Tapi that's the rule that they have to follow. Dan sekarang ini Kasma lakukan 43.671. We'll see whether this time it stays. Dan 43.671 saat untuk catatan terpantas Dirita buat masa ini. Aiman Hafiz tempat kedua, Afif ketiga, Nurul Izzat turun tempat keempat. Aiman's going quick. Aiman has played this perfectly. And Afif goes to the top now. So the thing about Aiman Hafiz, behind Afif, he's been playing his lines clean. He's got, almost lost it there. But Aiman, he's been making sure he stays right away from that line. So I think Aiman
surprisingly, he is the cleanest rider in terms of track limits. He hasn't had an infringement at all in this session. So Aiman playing this very well, adjusting very quickly. So far masa ini kekal lah, masa Afif Amran 43.657 saat. Dan kita akan lihat macam mana Afif Amran, especially in that corner tu, nak untuk mengagak supaya tidak melepasi. It's going to be difficult, especially macam Daniel katakan, mereka menggunakan selekor itu untuk mendapatkan momentum untuk the next corner. So bila mereka terpaksa mengubah itu, mengganggu sedikit kelajuan yang mereka mahu lakukan. That's the word. Okay. So let's see how close Afif gets to the white line. You can see he has to pick up the bike super early and turn it even earlier. Oh. Absolutely on the limit. So you can see the adjustment when Afif wants to make that flow. He has to pick the bike up so early and then enter the turn 4 even earlier. That's a new way to enter turn 4 now. That's impressive. But as this has happened, Kasma, 43.493 for Kasma Daniel. Yap, kita masuk di minit yang terakhir ini. Kita boleh lihat catatan Kasma lebih pantas 43.493 saat. Dan biasanya kita akan terus mengesahkan, dan kali ini kita tunggu seketika jika tidak ada apa-apa instruction dari race direction, maksudnya masa ini kekal 43.493 saat adalah catatan terpantas oleh Kasma Daniel. Untuk catatan terpantas telah pun tamat qualifying kelayakan 1 bagi CP150A. Dan sebelum mereka keluar ke sebelum CP150B keluar nanti, because catatan terbaik adalah 10 terbaik untuk kita saksikan untuk mereka melayakan diri ke Superpole esok. Tapi ada satu lagi kelayakan petang nanti untuk CP150 ini. Kita tunggu semua pelumba sampai ke gasan penamat untuk keputusan bagi CP150E, di mana Kasma Daniel melakukan masa terpantas 43.683 saat, diikuti Ahmad Afif Amran tempat yang kedua, 3 Muhammad Aiman Mat Hafiz, 4 Nazrul Izzat Mat Baudin, 5 Mat Helmi Azman, 6 Irfan Haikal Amiri, 7 Mat Haziq Mat Fairuz, 8 Mat Izzat Zaidin Salihan, 9 Mat Hafizah Rofa, 10 Ahmad Darwish Ahmad Syahid, 11 Ahmad Hafizat Supaat, 12 Ahmad Syafiq Rosli, 13 Ahmad Harith Haziq Zamri.
Kak Asma, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk qualifying kali ini. Tapi kita nampak track limit dekat selepas selekor ketiga nampak macam susah sikit untuk buat adjustment. Boleh ceritakan sikit apa perbezaan sebagai rider dekat selekor tu? Bagi saya dengan modul baru ni ada track limit di tangkak ni memang bagi saya agak sukar jugalah sebab rider semua harus jaga-jaga kan untuk turn 1 itu kadang-kadang semua akan cuba untuk habis guna jalan dan kali ni ada track limit. Jadi kita akan merugikan lap time kita lah kalau kita sentuh tu. Jadi bagi saya fair juga and fair and square juga, tapi apapun alhamdulillah untuk hari ni di qualifying yang pertama ni saya P1 dan saya mengharapkan orang cakap tu untuk qualifying 2 dan Super Pole saya dapat kekalkan rentak dan momentum lah. Sebab motosikal pun masih perlu diperbaiki lagi lah. Terima kasih Kak Asma, tahniah.
Okey, tadi kita sudah ada masa bagi CP150A untuk kelayakan yang pertama, qualifying 1. Sekarang ni kita akan saksikan bagi CP150B kelayakan yang pertama. Di mana pelumba baru saja keluar out lap untuk mereka lakukan satu pusingan sebelum flying lap yang pertama yang akan dilakukan oleh pelumba. Dalam ni Syarul Syazras, Azroy, Idi Fitri, Syafiq Rasul, Lakit, Aziz, Muzaki Muhammad, Faris Hafiz, Amirul Arif, Musa, Adib, Rosli, Hafiz Sufat, Aiman, Tahiruddin, Faiz Zakri dan Syami. Semua dalam ini kita nak lihat bagaimana pencapaian yang boleh dilakukan oleh Muzaki, kerana Muzaki bersama dengan Boch Racing Team, pasukan baru dan jentera baru yang mereka gunakan, yang baru digunakan dalam perlombaan bagi musim ini. Nampak catatan masanya dalam latihan bagi tadi agak baik. Jadi kita lihat pada kelayakan pertama prestasi yang ditunjukkan oleh Muzaki dalam kelayakan. He just set the fastest first second. He goes top baru now. cakap ya. 44.075. That won't be enough, but that's a good lap time regardless. Fine Zachary now 43.8. Just now Kasma's fastest was a 43.6. 43.6, yeah. Let me check. 493, sorry. 43.4, yeah. Kasma setting a benchmark there, but again, 3.4, yeah. Muzaki is only 0.6 away from that. That's so impressive from the Vogue Racing team and Muzakir. Ya, untuk pasukan ini memang satu yang sangat baik memberangsangkan yang ditunjukkan oleh Muzaki. To be able to be in the top 5, fighting dengan lain-lain rider, itu satu yang peningkatan yang besar untuk pasukan Boch dan juga Muzaki. We'll see whether he can dapat terus memberikan cabaran, kerana sekarang Azroy lakukan 43.654. No, that's the best time yang Azroy boleh lakukan, 43.654 saat. Azroy lakukan di sebelah pagi tadi 43.634 saat. So catatan masa yang Azroy lakukan sekarang ini sedikit saja di bawah catatan masa lakukannya sewaktu practice session. Race direction just give a warning. All riders know slowing down. At the same time, Muzaki's just gone fast in sector 1. Oh, but just shy. He must have made an error in sector 2 because sector 1, Muzakir is rapid. Setakat ini 44.075 terbaik untuk Muzakir, dan dilakukan 44.095. Kalau dia nak stay kat sini, kalau dia nak melayakan diri, I think itu sepuluh buat kali yang pertama, dia perlu ke masa 43.5, 43.4. Itu I think the competitive timing, Daniel, kan dalam lebih kurang waktu itulah, lingkungan situ, jika nak mengesahkan top 10 lah. And I love the mix we're having. Look at this. Azroy with Honda Stremo using first. Faiz Zekri with AHM in second. Third is Idul Fitri from Warapang. Fourth is the Vogue Racing team of Muzakir Muhammad. Fifth is TKKR Racing team. And then sixth is Akid Aziz, the defending champion. What a mix we have. This is what we want to see. Akid di tempat yang ke-6. Satu yang tak biasa kita lihat pada kedua Akid dan Faiz Zekri sekarang ini. Dengan pasukan AHM Motorsports 43.893. That's the best time untuk Faiz Zekri. Aiman 44.801. Kalau tadi dalam kumpulan A 43.634, 43.691, 43.734, 43.988. Sorry, ini adalah untuk kena praktis tadi. Maksudnya Muzaki dapat lakukan di bawah 44, tapi 44.9. So to be a contender, dia kena lakukan masa lebih baik lagi daripada itu jika nak melayakan diri ke Superpole buat kali yang pertama. Buat masa ni Azroy kekal di atas dengan 43.654 saat. Still have 9 minutes to go, Daniel. Yeah, still plenty of times for things to change. And as runner Azroy really just being that slight step ahead of everyone else. I'm just curious to see if anyone can really make a huge step. Muzaki's gone back to the Parfum area to just try and make some adjustments.
Faris Hafiz improves up into 7th. So as we reach about halfway through this qualifying, looks like everyone just trying to make a little bit of a change. Muzakir's come out now, Idil Fitri as well. So let's see. Second half of qualifying 1 for the B group. What will they have for us? Because right now, what I'm excited to see is a TKKR of Shafiq Rasul in 5th and Muzakir from Vogue Racing Team in 4th. This would put them into Super Bowl contention. Yep. And Akid Aziz is at 6. Yeah, that's interesting to see. It's a bizarre one, isn't it? And mind you, Akid Aziz is the closest contender to Afif Amran for the championship. And Daniel Syami also belum nampak dia lakukan masa. Even though Daniel Syami baru masuk kembali, tapi Daniel Syami adalah pembawa yang berpengalaman. Now currently Daniel Syami masa yang ke-8 terpantas di Lita. Now kita berikan kepada Idil Fitri Mahadi. 43+9, 2-3 saat. Itu terbaik oleh DP3. Berada di kedudukan tempat yang ketiga. Oh, Idil was riding everything out of his bike, and that was very nicely done in turn 7. I thought he was going to lose it, but he really controlled that slide wonderfully. Let's look at the rest. No one else really improving this. No one really making a step forward. And it's similar to what we saw this morning. First few laps, everyone puts in a really great lap time, and then suddenly it just becomes a bit flat. Even Akid Aziz, he hasn't had a response at all since his early portion. Ya, tim Azroy pun lakukan masa yang terbaik tadi 43+654. Saya lap yang ketiga. Ya, lap yang ketiga dilakukan. So now more info for race direction. That's Muzakir, Afizi Supat, as well as Amirul Arif Musa. Race direction, keeping the eyes very peeled and laser focused. We know the camera is everywhere now. Indeed. That's the trickiness with the modern era. You can't run away from it. But yeah, we also know that race direction is going to be a lot more strict now when it comes to loitering and waiting on track. And it's understandable. It's all about the safety here. No one should be wasting time when you're on the track. If you're on the track, you have to be riding fast. Ya, karena ada pelumba yang akan perlahan untuk mencari ruang untuk lakukan masa terpantas atau untuk mendapatkan slipstream, mencari pelumba yang laju untuk mereka berada di belakang, and that is something yang tidak digemari oleh pelumba di depan dan mereka memperlahankan jentera mereka. So itu yang tidak dibenarkan di Lita. So buat masa ini tinggal lagi 6 minit, tidak ada perubahan. Aldroy masih kita pantas masa yang lakukannya pada lap yang ketiga tadi. Faiz Zakri masa yang kedua terpantas di Lita. 44.206 dilakukannya pada lap yang kedua. Idil Fitri Mahdi melakukan masa 43.923 di lap yang kelima. And Muzakir melakukan masa terpantas 44.075 pada lap yang kedua. So betul, tidak ada catatan masa kerana mereka, Muzakir dah 11 lap, Azroy dah lakukan juga 11, dan maksudnya sebelum 6 ke atas tidak ada pelumba yang melakukan masa yang terbaik lagi. Shafiq Rasul and Muzakir are riding the metal out of their bike. Daniel Syami, he's on an improvement in Sector 1. He's about to come across the line now. Let's see if there's any improvement. And no, it's a bit of a stalemate in terms of lap times. Muzakir did his personal best, Sector 2. So with a bit of clear ground, can Muzakir improve? Shafiq wasn't too happy with the situation. He got caught in traffic. But let's look at Muzakir now backing off from this lap. He's going slow. So that is strange. That is strange. He had clear track in front of him. Why is he slowed down on this one? Oh, race direction as well. Just going to have a look at Muzakir whether he's going too slow, and he's waiting around. That race direction is going to take action for that. I do believe he's already been warned. Akid Aziz now going faster in Sector 1. Okay. Muzakir rejoins the session. So Akid looking for a top 5 position. He might just push Shafiq Rasul out of the top 5. Oh, but still, it's quite a gap in terms of... Oh, it's just not happening for Akid, is it? But he does go forth. Tapi tadi ketika dia keluar di selekor terakhir, dia ada bergoyang sedikit. Dia It's not been an easy one for Akid Aziz this season at all. You have to feel for him, the defending champion. Something's just not going right for him in 2025. So, sebab tu walaupun dia melakukan masa terpantas pada sektor pertama, but dia hilang masa sektor yang kedua bagi Mat Akid Aziz tadi. Ketika dia keluar dari selekor tu, menuju ke lalan lurus, di situ kita nampak
Dia a bit wobble. Di sini Daniel, ketika dia masuk sini, yang ketika dia keluar di sini. Sekarang ni perlahan. Yeah, you can see Akerazis, he took a slow down lap just to figure that out a bit better. And this is what happened on the previous lap. Look at that, the rear tire just trying to kick out. And just at the end there, it just loses a little bit too much. So Akid is having to really ride this bike hard. You can see how early he got on the gas. The rear starts sliding away, but he controls it. And it was just at the end where it became a bit of a moment. And you can see the previous lap was just him trying to figure out, okay, how can I approach this turn a little bit differently? And that's a very good methodical approach by Akerazis. But speaking of methodology, no one able to best Azroy in his calculations for that first few flying laps. Yep. Mereka lakukan 13 pusingan, 12, 13 paling banyak. Sekarang 14 oleh Amir Arif Musa. But selepas catatan terpantas di awal tadi, tidak ada pelumba yang dapat memperbaiki catatan masa di atas. Walaupun kita nampak Akid memperbaiki catatan masanya untuk naik tempat yang keempat, still belum dapat mengejar di atas yang Azroy kekal tempat pertama. Whatever it is, dalam 150 ini, bukan kedudukan ini penting, tapi adalah catatan masa yang mereka lakukan kerana mereka akan mengambil the best 10 catatan masa yang mana combine practice, combine qualifying pada 1 dan 2 dalam pertandingan tiga keluar untuk kelakan yang kedua pula bagi ke semua pelumba. There you go, Faiz Zakri Sabri. Masa kedua terpantas di Rita. Syafiq Rasul melakukan masa terbaik pada sektor yang kedua. So, dia improve sedikit. 44.025. Tempat yang keempat. It's pushed Muzakir out of the top 5 as well. Yep. So Muzakir, who had hopes for a Super Pole position, is currently sitting out of the top 5. He only has a minute and a half to do something about that. But at least dia ada lagi kelakan yang kedua nanti untuk cuba memperbaiki catatan masanya. Kita berada di penghujung bagi kelakan pertama untuk CP150B ini. Dengan Azroy masih lagi berada di atas catatan masa terpantas yang dia lakukan. Muzakir turun tempat yang ke-6, 5 Akid dan 4 Syafiq Rasul. Banyak perubahan kita di penghujung, tunggu sama ada pelumba yang dapat memperbaiki catatan masa ni. Faiz Zakri 43.893 saat. Dilakukan oleh Faiz Zakri Sapri. Lap yang kedua dilakukan masa itu tadi. So agak mereka sedang mencari catatan masa. Okey, sama ada Muzakir. Faris Hafiz pantas pada sektor yang pertama. Sementara Muzakir 21.734, tapi Faris Hafiz 21.621. Kita berikan tumpuan kepada Muzakir terlebih dahulu. Untuk kalau dia dapat untuk menghabiskan catatan masa di bawah 44 saat kali ini. Satu lagi peluang untuk Muzakir Muhammad. Tidak, dia tidak akan mengambil. Tapi cukup terbaik pada lap yang kedua, 44.075 saat yang dia lakukan tadi. Yang lap yang terakhir, lap ke-14, dia lakukan 44.418 saat. Telah pun tamat. Semua pelumba akan sampai ke checker flag untuk kita melihat bagi CP150B kelakan yang pertama ini. Jadi keputusan bagi CP150B kelakan yang pertama yang baru tamat tadi, menyaksikan Azroy Hakim Anwar terpantas dengan masa 40. Catatan masa oleh Azroy adalah 43.654 saat. Faiz Zakri Sabri yang kedua, 3 Idris Mahdi 4, Muhammad Syafiq Rasul 5, Muhammad Akid Aziz 6, Muhammad Muzakir Muhammad 7, Dana Syami Ahmad Syaril 8, Faris Hafiz Abdul Rahman 9, Iqbal Amri Abdul Malik 10, Syarul Syazra Syarul Yuzi 11, Muhammad Aiman Tairuddin 12, Muhammad Amir Arif Musa
13 Muhammad Hafizi Supan, 14 Muhammad Adib Rosli. Azrai pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk sesi kelahikan yang pertama. Dengan track limit baru, boleh Azrai ceritakan Azrai rasa susah tak untuk adjust line ataupun rasa macam lebih kurang sama saja? Susah sikit lah sebab sepatutnya kita kena rolling lagi. Tapi sebabkan ada line putih tu atas dasar syarat yang tertentu, jadi nak kena elak lah line putih tu. Tapi benda tu agak, bagi rider, benda tu agak membebankan lah. Sebab every lap kita nak mengelak benda tu, jadi akan mengacau sikit mental, fokus atas track tu. Tapi itu tolak tepi lah. Yang penting bike saya dalam keadaan yang baik, and lap time pun ada dekat situ dah. Cuma nak cari extra lagi tu, mungkin sedikit setup dekat bike dengan engine. So kita akan cuba yang terbaik untuk next qualifying dan juga race besok. Terima kasih Azrai, tahniah.